자, 쌈배찬호, сайн байна уу? 예, 형제자매님들 안녕하십니까? Ахын дүүс нар маань сайн сууж байна уу? 예, 2021년 참 수고 많이 하셨습니다. 2021 онд бүгдээрээ маш их сайн амьдарлаа. 예, 많이 힘들고 어려운 한 해였죠. За их хүнд хэцүү цаг үе байсан. 그래도 우리 형제자매들 주님 안에서 교회 안에서 그 어려운 시기를 잘 이겨내 주신 것 진심으로 잘하셨습니다. Гэсэн ч манай ахын дүүс эзэн дотор, чуулган дотор энэ хүнд хэцүү цаг үеийг хамтдаа туулж сайн өнгөрөөсөн чин сэтгэлээсээ баяртай байна. 이제 사연 많은 2021년은 이제 다 지나가죠. Одоо олон зүйл тохиолдсон 2021 он ингээд өнгөрч байна. 우리는 이 동계 수련회를 통해서 다가오는 2022년 새해를 준비해야 되겠습니다. Харин бид бүхэн энэхүү болж буй өвлийн цугларалтай дамжуулж буй эх он буюу 2022 онд бэлтгэх гэж байна. 네, 이 시간 테마 주제 구원의 확신이란 주제로 우리 형제자매들과 구원의 의미에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. За энэ цагт сэдвчилсэн үг болох авралын баталгаа гэдэг сэдвийн дагуу ахын дүүстэйгээ хамтдаа үгийг бодох гэж байна. 네, 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지, Бурхан аав минь, 영원한 지옥에 가서 세세토록 형벌받을 수밖에 없었던 저의 영혼을 구원해 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. мөнхийн тамд очиод мөнхөд зовж тарслах байсан бидний сүнсийг аварж өгсөн нэгүсэлттэй чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 2021년이 이제 다 지나가고 2021 он ийхүү өнгөрөөд 2022년 새해를 지금 앞두고 있습니다. 2022 гэдэг шинэ оныг бид өгтөж байна. 우리 형제 자매님들과 동계 순회례로 함께 모여서 하나님 말씀 앞에서 한 해를 돌아보며 또 새해를 준비하고자 합니다. Ахын дүүс бид бүхэн хамтдаа өвлийн цуглалт гэдэг нөхөрлөөр дамжуулаад нэг оноо үдэж шинэ оноо өгдөх энэ цуглалтанд хамт оролцож байгаа юм лээ. 또 이 시간 구원의 확신에 대해서 하나님 말씀을 통해서 교훈을 받고자 합니다. Харин энэ цагт бид бүхэн авралын баталгаа гэдэг сэдвийн дагуу Бурхан таны үгээс сургамжийг авах гэж байна. 말씀을 전하는 입술이나 이 말씀을 듣는 영혼의 마음, 주 성령께서 주장하셔서 거룩하신 하나님의 뜻만이 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. Үгийг сонсож буй хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй үгийг дамжуулж буй хүмүүсийн уруул амтай эзэн хамт байж өгөөд ариун төгс Бурхан таны хүслэл энэ газарт биелэгдэж чадхад тусалж өгнө үү. 시종을 자비로우신 주님의 손길을 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Энэ үгийн зургаалын цагийг инэрэнгүй Бурхан таныхаа мотор даатхан Есүсийн нэрээр залбирч байна. 아멘. 자, 성경 마태복음 7장을 보시겠습니다. За Библийнхаа Матай номын 7-р бүлгээс харъя. 마태복음 7장 21절부터 23절까지입니다. За Матай 7-гийн 21-ээс 23 байна. 자, 마태복음 7장 21절부터 23절 같이 읽겠습니다. За Матай 7-гийн 21-ээс 23-ыг хамтдаа уншийе. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт буй эцгийн минь хүслийг үлдэгчл орно. Тэр өдөр надад олноор эзэн минь бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг гүйж, таны нэрээр олон гайхамшиг үйлдэж байсан босуу гэх болно. Тэгэхэд нь би тэдэнд би та нарыг танихгүй. Ёс бусын үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. 자, 먼저 마태복음 7장 이게 본문을 잠깐 읽었습니다. За үгийн ихэнх бүгдээрээ Матай номын 7-р бүлгийн үндсэн ишлэлээ уншлаа. 이 시간에 이제 테마 주제를 여러 주제를 가지고 지금 형제 자매님들이 평소 관심이 있었던 그런 말씀을 찾아 지금 듣고 있을 것입니다. За энэ цагт сэдвчилсэн өмнүүдийг тусдаа ахын дүүс өөрсдийнхөө хүссэн сэдвийн дагуу сонсож үгийг сэдвчилсэн өгөөдөө сонсоод байж байгаа. 예, 지금 우리가 함께하고 있는 말씀의 주제는 구원의 확신입니다. За бидний хамтдаа суралцж байгаа энэ цагийн сэдв маань авралын баталгаа гэдэг сэдв байна. 제가 우리 형 자매님들께 반대로 한번 질문해 보겠습니다. За тэгвэл ахын дүүс та бүхнээс би эсрэгээр та бүхнээс нэг асууя. 타니 아우랄 아트테요. Таны аврал баттай юу? 예.
이 너무나 중요한 질문이고 За энэ асуулт бол маш чухал асуулт. 우리 구원받은 형제 자매님들이라면 서로 물어볼 수도 있고 그 질문에 우리는 답할 수도 있어야 됩니다. Аврагсан итгэж ахын дүүс бие биенээсээ энийг асуучих болно. Асуулт танд ирсэн бол хариулж чадах байх ёстой. 이 구원의 확신은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Тэр энэхүү авралын баталгаа гэдэг зүйлийг хичнээн ноцтой чухалж ирсэн ч хитрэхгүй тийм чухал юм. 이 구원의 확신은 우리 신앙생활의 기초이며 시작입니다. Энэхүү авралын баталгаа гэдэг зүйл нь бидний итгэлийн амьдралын үндсэн суурь хамгийн ихний эхлэл байгаа юм. 또 이 구원의 확신은 신앙생활을 힘있게 할 수 있는 힘의 원천이라 할 수 있습니다. Мөн энэхүү авралын баталгаа нь итгэлийн амьдралаараа хүчтэй амьдарч чадах хүчний маань ундрах гэж хэлж болно. 네. 우리 형제 자매들 신앙생활하면서 얼마나 많은 어려움이 있습니까? За манай ахын дүүс энэхүү итгэлээр амьдарч байх хугацаанд ямар олон бэрхшээлүүд тохиолдог вэ? 마귀가 이 세상을 통해서 계속 유혹하지 않습니까? Мөрөөс сатан энэхүү ертөнцөөр дамжуулаад бидний үргэлжил уруу татаж байдаг. 또 구원 안 받은 세상 사람들과 우리는 섞여 살고 있습니다. За мөн бид нэр аврагдаагүй ертөнцийн хүмүүстэй холилдоод амьдарч байгаа. 핍박이 있고 조롱이 있습니다. Бидэнд халчлал тохиолддог, доог тахуу үрдэг. 또 많은 반대가 있습니다. За мөн бас олон эсэргүүцэлтэй тулгардаг. 이런 외적인 내적인 이 어려움 속에서 우리 형제 자매님들이 지금 신앙생활을 하고 있습니다. Ийм гадаад хүчин зүйлийн дотоод хүчин зүйлийн бэрхшээлүүд донд манай ахын дүүс итгэлээр амьдарч байгаа. 네, 이 모든 것을 이기고 힘있게 신앙생활을 할 수 있는 힘의 원천 바로 내 구원의 확신에 있습니다. Тэгэхээр бидний амьдрал тохиолдог энэ бүх асуудлуудыг ялан дийлээд баяр хөөртэйгээр амьдарч чадах гол ундраг нь авралын баталгаанаас эхэлдэг байна. 구원받고 신앙생활을 하면서 구원에 대해서 걱정하고 의심하는 그런 분들을 많이 보았고 또 상담도 해 보았습니다. За би авралыг аваад итгэлээр амьдарч явах хугацаанд өөрийнхөө аврал олонтоо эргэлзэж тэнэгэлздэг олон хүмүүстэй уулзаж байсан бас тэдэнд зөвлөгөө өгч байсан байгаа. 네, 이 시간 구원의 확신이라는 주제의 말씀 앞에 나오신 우리 형제 자매님들 중에 아직 이 구원 문제에 대해서 자신이 없어야 하고 뭔가 불안해하는 그런 분들이 꼭 계실 수도 있습니다. За тэгэхээр энэхүү авралын баталгаа гэдэг сэдвийг сонсохоор энд суулцсан байгаа ахын дүүс донд өөрийнхөө авралдаа эргэлздэг, тэнэгэлздэг, өөртөө итгэлгүй байдаг ийм хүмүүс ч бас байгаад байна. 이 시간 우리가 지금까지 주님 안에서 교회 안에서 배워왔던 말씀으로 우리 구원에 대해서 다시 한번 이렇게 돌아보고요. Тэгэхээр энэ цагт бид бүхэн аврагдсан чуулган дотроо итгэлээр амьдарч байх хугацаанд хэрхэн би энэ авралыг эхлээд авсан бэ гэдэг үндсэн сэдв рүүгээ эргэж очиж харна. 혹 하나님께서 주신 구원을 확실히 받지 않은 그런 영혼이 있다면 2022년 새해 목표는 구원을 확실히 받는 것으로 잡아야 될 겁니다. За тэгээд магадгүй энэ дотор бурхнаас өгөгдсөн авралыг баттай авч чадаагүй хүн байгаа бол 2022 гэдэг энэ онд энэ авралыг баттай өөрийн болгож авах зорилгыг тогтоох хэрэгтэй гэж бодож байна. 그럼 우리는 마태복음 7장 21절부터 23절 본문을 읽으면서 시작했습니다. За дөнгөж бид үгийг эхлэхдээ Матай номын 7 бүлгийн 21-с 23 дээр хүндсэн ишлэг уншиж эхэлсэн. 마태복음 5장, 6장, 7장 이 세 장의 말씀은 예수님께서 그 산에서 많은 무리들을 가르치신 말씀이었습니다. За Матай 5, 6, 7 дугаар бүлэг маань өөрөө Есүс эзэн уулан дээрх сургаал буюу олон хүмүүс хандж заасан сургаалууд гарч байгаа. 지금 예수님 앞에 나와 있는 무리는 이스라엘 사람들 유대인들이었습니다. За яг энэ үед Есүсийн өмнө ирсэн байсан хүмүүс ямар хүмүүс гэхээр Израиль юудэ хүмүүс байсан. 이스라엘 사람은 기본적으로 살아계신 참 하나님을 믿습니다. За Израиль хүн бол угаасаа л төрөлхөөсөө амьд оршдог бурханд итгэдэг хүмүүс. 그리고 영원한 천국과 지옥을 기본적으로 믿습니다. За тэгээд тэр хүмүүс өөрсдөө там мөнхийн деважинд угаасаа итгэдэг тийм хүмүүс байгаа. 그런데 이 이스라엘 사람들은 예수님께서는 영적 소경이라고 하셨습니다. Харин энэ Израильчуудад хандаж Есүс эзэн та нар бол сүнслэг сохор хүмүүс гэж хэлсэн. 겉으로 행위로는 열심히 있는 사람들이 많았지만은 Мэдээж тэр хүмүүс донд гаднаа үйлдэлээрээ хичээнгүй итгэдэг хүмүүс олон байсан ч 실제로 확실히 하나님 말씀으로 진리를 깨닫는 영혼들은 너무나 적었습니다. харин бурхны амьд үгээр үннийг ухаарсан аврагдсан сүнстэй хүмүүс дэндүү цөөхөн байсан байна. 예수님 앞에 나와 있는 무리들, Энэхүү Есүсийн өмнө ирсэн байгаа хүмүүс 주님을 향해서 주여 주여 하는 사람들이었습니다. эзэн рүү хандаж эзэн минь гэж дууддаг хүмүүс. 근데 예수님께서는
나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어가는 것이 아니요 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어가리라 이렇게 말씀하셨습니다. Харин эзэн Есүс айлдахдаа намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй харин Тэнгэрт буй эцгийн минь хүслийг үлдэгч орно гэж хэлсэн. 또 그날에 우리가 주의 이름으로 선전 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행했다라고 하는 사람들이 있을 것인데 예수님께서는 그들을 향해서 나는 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행한 자가 내게서 떠나가리라 하셨습니다. Мөн тэр өдөр буюу эзэнтэй уулзах тэр өдөр таны нэрээр чөтгөрүүдийг бож таны нэрээр олон гайхамшиг үйлдэж байсан босуу гэх болно. Харин би тэдэнд хандаж хууль ёс бусныг үйлдэж та нар надаас зайл би та нарыг танихгүй гэж хэлнэ гэж Есүс хэлсэн байна. 예, 칭찬받고 하나님께 큰 복을 받을 줄 알았지만 Уул нь энэ хүмүүс тийм ээ ингэж хэлж ингэж үйлснээрээ бурханд магтагдаж өрөөгдөх байх гэж бодсон. 예수님께서는 그 무리 앞에 나와 있는 그 이스라엘 사람들의 그 믿음을 다 아셨습니다. Харин эзэн Есүс энэ цагт тэр олон хүмүүсийн дунд байгаа Израильчүүдийн итгэлийн үнэн мөнийг мэдэж байсан байна. 결론부터 말씀드리면은 예수님 앞에 나와 있는 무리들은 거듭난 적이 없는 거예요. За, ерөөсөө дүгнэлтийг нь хэлье. Тэгэхээр Есүсийн өмнө ирсэн байсан тэр олон хүмүүс дахин төрөөгүй, аврагдаагүй хүмүүс байсан байна. 그래서 우리 교회도 마찬가지입니다. Түүнээс манай чуулганы хувьд ч адилхан. 예, 무조건 우리 교회 오세요. Зүгээр л шууд манад ирээрээ. 예, 열심히 교회 다니세요. Та хичээнгүй манай сүмд яваарай. 우리 교회는 그렇게 가르치지 않잖아요. Манай сүм чуулган ингэж заадаггүй шүү дээ. 예, 먼저 확실히 구원을 받아야 됩니다. Эхлээд таны сүнс баттай авралыг авах хэрэгтэй. 예, 그리고 여러분의 구원은 확신해야 됩니다. Тэгээд энд байгаа та бүхний аврал баттай байх хэрэгтэй гэж 예수님 말씀하고 똑같습니다. хэлдэг буй энэ бол Есүсний хэлсэн үгтэй яг адилхан байгаа юм. 자, 열심은 다음입니다. 확실히 먼저 구원을 받은 이후에 주님의 은혜에 보답하는 그런 마음과 믿음으로 열심히 살아가는 거예요. Тэгэхээр эхлээд бид бүхэн энэ сүнсний авралыг баттай авсныхаа дараа хичээнгүйлэн хичээл зүтгэл гаргаж эзнээс авсан нэг үсэлтэд хариулаад амьдрах учиртай байна. 자, 이 한 표를 보십시오. За энэ нэг материалаас харъя. 방금 말씀을 정리하면 이렇습니다. За саяны хэлсэн үг эцэгцлээд харуулах юм бол ийм байна. 자, 여기 한 사람이 있습니다. За энд нэг хүн байна. 죄짐을 지고 있습니다. Энэ хүн гмийн ачааг үрээд явж байна. 자, 마태복음 7장 13절부터 14절 말씀 읽어주시죠. За Матай 7-гийн 13-аас 14-ийг би уншиж өгье. Хавчиг хаалгаар ор. Учир нь сүрэл хөдөлдөг хаалга нь ууж. Зам нь өргөн юм. Олонх нь түүгээр тийш ордог. Амь өөд хөдөлдөг хаалга нь хавчиг. Зам нь нарийн юм. Цөөнхөн түүнийг олдог. 자, 이 죄짐을 지은 사람이 Энэ гмийн ачааг үүрсэн нэг хүн 내린 하늘각을 통과합니다. нарийн хавчиг хаалгаар орж байна. 이 내린 하늘각은 바로 구원의 문입니다. 예수님입니다. Энэ хүн нарийн хаалга гэдэг нь авралын хаалга буюу Есүс эзэн юм. 자, 이 구원의 문을 통과한 이후에 За энэ хүн авралын хаалгыг та онгойлгоод орсны дараа 이제 죄짐을 벗었습니다. одоо гмийн ачаа тань тайлгсан байна. 예수님께서 그 모든 죄짐을 대신 짊어져 주신 것을 이제 확실히 믿기 때문에 Учир нь гэх юм бол миний энэ гмийн ачааг Есүс өмнөөс нь бүгдийг нүүрсэн байна гэдэгт энэ хүн баттай итгэсэн учраас 이 구원의 문을 통과한 즉시 이제 죄짐이 벗어졌습니다. энэ авралын хаалгыг онгойлгоод орох мөчид гмийн ачаа нь тайлгсан байна. 이제 내린 장화로 Одоо ингээд нарийн замаар 이제 신앙생활이 시작된 겁니다. итгэлийн амьдрал маань эхэлсэн байна. 그런데 이런 사람들이 있는 거예요. За гэтэл ийм хүмүүсээс хажуугаар байдаг. 이 구원의 문을 통과하지 않고 Авралын хаалгыг нээж ороогүй хэрнээ. 도둑처럼 이제 넘어가 버렸습니다. Улгайчиг дээгүүр нь даваад орсон хүн байна. 우리는 주님의 이름으로 선지자 얻었댔고 Бид таны нэрээр иш үзүүлж, 주님의 이름으로 귀신을 쫓아냈고 таны нэрээр чөтгөрүүд өгөөж, 주님의 이름으로 많은 권능을 행했습니다. таны нэрээр бид олон гайхамшиг үйлдэж байсан 또 гэсэн. 이런 사람이 있습니다. Бас ийм хүмүүс гарч ирсэн 이 байна. 사람도 구원의 문을 통과하지 않았습니다. Энэ хүн бас авралын хаалгаар ороогүй. 우리는 주님 앞에서 먹고 마셨습니다. Бид таны идэж ууж байсан. 또 이런 사람이 Бас 있습니다. ийм хүн байна. 구원의 문을 통과하지 않았습니다. Авралын хаалгыг нээгээд ороогүй хүн. 네, 우리는 주님께 배웠습니다. Эзэн бид танаас гудамжинд сургаал 예. заасан. 그런데 주님이 뭐라고 하십니까? Гэвч эзэн эднээс хандаж юу гэж хэлсэн бэ? 내가 너희를 도무지 알지 못하니 Би та нарыг огтхонч танихгүй. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. Ёс бусын үйлдэгч та нар надаас зайл гэсэн. 이러한 사람들은 이 구원의 문을 통과하지 않았습니다. Энэ саяны дурдсан хүмүүс бол авралын хаалгыг нээгээд орж ирээгүй хүмүүс. 자,
이 구원의 문을 통과해서 이 죄짐을 벗은 영혼이 За харин энэхүү авралын хаалгыг нээгээд орж ирээд авралын ачаагаа тайлж чадсан сүнс 이제 구원받은 성도들과 함께 аврагсан итгэгчдтэй хамт 하나님의 말씀을 따라 Бурхны үгийн дагуу 좁은 길을 걸어갑니다. нарийн замаар явдаг байгаа юм. 바로 신앙생활입니다. Энэ нь өөрөө итгэлийн амьдрал ах нэ. 그러다가 말씀대로 영원한 천국에서 주님을 만나고 영생을 하게 되는 겁니다. Ингэж алхан явсаар байгаад Бурхны айлсан үгийн дагуу мөнхийн улсад мөнхөд эзэнтэй очиж уулзах юм. 자, 가장 중요한 것은 구원을 확실히 받는 겁니다. За тэгэхээр бид бүхний энд хамгийн чухал зүйл нь авралыг баттай авалж авах. 자, 교회 안에서 형제 자매들 또 어떤 영혼들과 이렇게 상담을 많이 하게 됩니다. За би одоо чуулган дотор байх хугацаанд ахын дүүс бас өөр олон одоо үгийг сонссон хүмүүст зөвлөгөө өгөх үе байдаг. 그런데 참 조심스럽고 또 중요한 상담이 또 구원 점검에 관한 그런 상담이라고 저는 개인적으로 생각이 됩니다. За тэр олон зөвлөгөөнд дундаас одоо номлогч пастор хүний хамгийн болгоомжлох хамгийн одоо чухал зөвлөгөө бол тухайн хүний авралын талаарх зөвлөгөө гэж би хувьдаа боддог. 그래서 구원에 대해서 의심이 되는 분들의 상담을 할 때 정말 하나님 앞에 기도하고 그리고 상담을 하게 됩니다. Тийм ч учраас авралдаа эргэлдэж байгаа тэдгээр хүмүүс зөвлөгөө өгөхдөө үнэхээр Бурхны өмнө залбирч гуйсны үндсэн дээр зөвлөгөө өгч ярилцдаг байгаа. 그리고 하나님 말씀을 기준 삼아서 그분들의 믿음의 기초부터 어떤 그 구원의 과정들을 한번 점검하게 됩니다. Тэгээд Бурхны үгэн дээр зөвхөн суурилж үндэслэхний улмаас л тэр хүмүүсийн анх итгэсэн үйл явцаас нь итгэлээр амьдрч буй үйл явцуудыг нь шалгаж үгээр нягтлж хардаг байгаа. 그만큼 중요하면서 그리고 조심스러운 상담이 바로 구원 확정에 대한 구원 의심에 대한 상담이라고 저는 생각이 됩니다. Тэр чинээгээр маш чухал байхын зэрэгтэй маш болгоомжтой одоо харьцах ёстой зүйлүүд бол авралын баталгааны талаарх зөвлөгөө гэж би бодож байна. 자, 이 구원에 대해서 특히 이제 의심한다든지 또 구원에 대해서 이렇게 판단하는 것은 사실 아주 조심해야 될 부분입니다. За тэгэхээр бидний зүгээс бас хин нэгний тийм ээ авралт нь эргэлзэх аль эсвэл тэр авралыг дүгнэх гэдэг бол маш болгоомжтой маш одоо анхаарах зүйл юм аа. 자, 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. За эзэн Иесус ингэж хэлсэн байгаа. 자, 마가복음 보시겠습니다. Марк ном дээрээс харъя. 유다서 1장을 먼저 За 보시겠습니다. Юда 1-р бүлгээс эхлээд харъя. 자, 유다서 1장 19절입니다. За Юда 1-19 байна. 자, 같이 읽겠습니다. Давдрам туши хагарал гаргадаг төрөлхөөрөө байдаг тэдэнд сүнс үгүй аж. 자, 유다서 1장 9절에 나오는 사람들은 За Юда 1-19 дээр гарч байгаа хүмүүс бол 교회도 나오고 봉사도 하고 가르치는 봉사도 하는 그런 사람일 수도 있는데 за сүм дэрдэг, за сургадаг, өөр янз бүрийн үйлчлэл хийдэг хүмүүс байж байгаа. 주님께서 말씀하시기를 그들에게는 성령이 없다라고 말했습니다. Харин эзэн өөрөө айлдахдаа тэдэнд сүнс, ариун сүнс байхгүй гэсэн байна. 여기 순수 대문자로 되어 있죠. За энэ сүнс гэдэг нь том үсгээр бичсэн байгаа. 자, 에론 순수를 말합니다. Энд ариун сүнсийг хэлж байгаа. 저들에게는 성령이 없느니라. Тэр тэдэнд ариун сүнс байхгүй. 이것이 바로 우리 시대로 말하면 교회는 다니고 있지만 구원을 안 받은 영혼들을 말하는 겁니다. Энэ нь бидний үеэр хуургаад хэлэх юм бол энэ хүн сүмд ирж очдог боловч сүнсний авралыг аваагүй хүн байна. 자, 구원 안 받은 사람의 영적 상태입니다. За энэ бол авралыг аваагүй хүний сүнсний байдал юм байна. 자, 아담의 후손으로 태어났기 때문에 김투찬으로 죄씨는 심겨져 있습니다. За энэ хүн Адамын удам болж төрсөн учраас гэмт чанарын анханасаа төрөлхөөс өгөгдсөн. 그리고 하나님께서 주신 양심의 법이 있습니다. За тэгээд Бурханаас өгөгдсөн бас мэс чанар гэдэг хууль үүний дотор байгаа. 평생 이 양심의 법과 죄의 마음이 격돌하고 싸우면서 그렇게 갈등하면서 살아왔습니다. Энэ насан туршид маань энэ мэс чанар гэдэг Бурханы өгсөн хууль, энэ гэмт чанар гэдэг хоёр зүйл байнгын тэмцэлдэж, зөрчилдөж амьдарч ирсэн байна. 자, 이것은 구원받지 않는 영혼들의 상태입니다. Тэгэхээр саяны энэ дүр төрх бол аврагдаагүй хүний дүр төрх байна.
그런데 구원받은 영혼들은 다릅니다. Харин авралыг авсан хүний сүнс бол өөр байдаг. 자, 뒷부분에 한 말씀 드려보겠습니다. Би хойд хэсэгт очиод та бүхэнд хэлбэрлэе. 자, 지금 첫 번째, 이 구원 의심과 구원 판단에 대해서는 굉장히 조심해야 된다라는 말씀을 먼저 드리겠습니다. За эхний шатанд эхлээд энэ хэн нэгний авралыг дүгнэх эсвэл эргэлзэх тал дээр их болгоомжлох ёстой гэдэг үгийг хэлж байгаа юм. 자, 야고보서 4장 12절입니다. За Яков 4:12 дээр гарч байна. 예. 야고보서 4장 12절. Яков 4:12. 예. 성경 있는 분들 찾으시고, За Библиэд хүмүүс нь олоорой. 자, 야고보서 4장 12절입니다. Яков 4:12. 자, 같이 읽겠습니다. Бүгдээрээ хамт уншаа. Хууль тогтоогч ба шүүгч нь зөвхөн ганц байдаг бөгөөд тэр нь аварч устгаж чадна. Харин хөршөө шүүгч чи хэн юм бэ? 자, 입법자와 재판자는 오직 하나이시다. 하나님을 말씀하는 겁니다. За хууль тогтоогч ба шүүгч нь зөвхөн цор ганц буюу бурхан эзэн юм аа гэж хэлж байна. 너는 누구간데 남의 이웃을 판단하느냐? Харин чи хэн болоод хөршөөхөө авралыг шүүмэ? 예, 다른 사람의 믿음, 다른 사람의 구원에 대해서 너무나 쉽게 판단하고 쉽게 말하는 거, 그거 굉장히 조심해야 될 겁니다. Бид бүхэн бусдын итгэл, бусдын авралын тал дээр маш амархан, маш хөнгөн хуумгай ярихдаа их болгоомжилт, их хянуур байх ёстой. 누가 구원을 확실히 받았는지, Хэн нь баттай аврагдсан? 누가 구원을 안 받았는지, Харин хэн нь аврагдаагүй? 누가 예수님을 이 머리로만 믿는지 가슴으로 확실히 그 사랑을 깨닫는 것인지 100% 확신할 수 있겠습니까? Хэн тийм ээ? Есүс Христийн хайрыг толгоогоор ухаарсан юм уу? Зүрхэндээ өнөхөр баттай ухаарсан юм уу? Үүнийг бид хэн баттай 100% ийм гэж хэлж чадах вэ? 사실 하나님은 100% 아십니다. Яг үнэндээ энэ бүх зүйлийн бодит 100% бурхан эзэн өөрөө мэдэж байгаа. 물론 본인조차도 양심 앞에 솔직하다면 자기가 구원을 받았는지 그렇지 않은지 본인이 알 겁니다. Мэдээж тухайн хүн өөрөө мэс чанарынхаа өмнө үнэн шударга байж чадах юм бол өнөр өөрийнхөө сүнс аврагдсан уу аврагдаагүй юу гэдгийг өөрөө мэдэж байдаг. 그 사람의 말하는 거나 행동하는 것을 보고 구원을 또 판단하는 수가 있습니다. За тэгээд тэр хүний хэлж ярьж байгаа үйлдэлийг нь хараад тэр хүн аврагдсан уугүй юу гэдгийг бас дүгнэж болдог. 그런데 성경은 말하는 거, 행동하는 것으로도 알 수 있지만 100%는 아니라는 거예요. Дүгнэдэг харин Библиэлд хэлэхдээ тэр хүний хэлж байгаа үйлдэж байгаагаар нь ч мэдэх боломжтой атал гэхдээ энэ бас 100% биш ээ гэж хэлж байгаа. 구원은 받았는데 그리스도 안에서 어린아이와 같은 그런 어린 신앙들도 있다고 말씀하시고 Тэр энэ хүний сүнс аврагдсан гэхдээ Христ дотор балчир хүүхэд мэд балчир сүнстэй хүн байгаа ч гэж хэлсэн. 구원은 받았는데 Харин авралыг бас авсан гэдгийг ч 신앙생활에 잠을 자는 잠자는 자도 있다라는 주님의 말씀 있잖아요. итгэлээрээ нойрсож буй нойрсогчд бас байгаа гэж эзэн хэлсэн байгаа. 자, 고린도전서 3장을 보시겠습니다. За 1-р Коринт 3-аас харъя. 고린도전서 3장 1-р Коринт 3 байна. 고린도서 3장 1절부터 3절입니다. 1-р Коринт 3-ын 1-ээс 3 байна. 고린도서 3장 1절부터 3절 1-р Коринт 3-ын 1-ээс 3 같이 읽겠습니다. бүгдээр хамт уншийе. Ах дүү нараа би та нартай сүнслэг хүмүүстэй мэтээр ярьж эс чадлаа. Харин Махбодын хүнтэй Христ доторх балчир хүүхэдтэй ярих мэт ярьсан. Би та нарт бор холбос сүүг өгсөн нь тэгэхэд та нар чадваргүй байснах. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байгаа нь Махбодынхоо дагуу байсаар байгаагийнх юм. Та нарын дунд атаархал, маргаан байгаа нь Махбодынхоо буюу хүний жишээ дагуу байгаагийнх биш үү? 예, 육신에 속한 자다. Махбодын хүн гэсэн байна. 그리스도 안에서 어린 아이들 같이 대할 수밖에 없다. Ийм хүнтэй Христ дотор балчир хүүхэдтэй ярих мэт ярихаас өөр аргагүй юм. 예, 이 고린도 교회에 복음이 들어가서 구원받은 성도들이 모여서 교회가 시작됐어요. За энэ бүх Коринт чуулганд сайн мэдээ орсон. Аврагдсан итгэгчид цугласнараа чуулган ихэлсэн. 고린도 교회 초기에는 하나님을 근식시켜 드리는 일이 많았습니다. За Коринт чуулганы түүхийн ихэнх үедээ бол бурхныг зовоож шаналгадаг байсан зүйлүүд тэнд олон байсан. 특히 바울 사도가 고린도 교회 때문에 많은 근심을 하잖아요. Ялангуяа Илч Паул бол Коринт чуулганаас болоод маш их шанал зовсон байдаг. 예, 어린애들 같이 서로
나누어지고 시기하고 싸우고 하는 그런 일들이 많았습니다. Тэр баг балчир жоохон хүүгичиг хоорондоо муудалцаад хагаралдаал зөрчилдөж байсан зүйлүүд энэ чуулганд олон байсан. 이게 구원은 받았는데 Тэгэхээр энэ хүмүүс аврагдах нь бол аврагдсан. 신앙이 너무 어린 거예요. Тэгээ итгэл нь маш балчир байсан. 예, 신앙은 성장합니다. 자랍니다. Итгэл гэдэг зүйл өсөж ториндог тийм ээ. 예, 어린 애들처럼 별거 아닌 것 같고 다투고 시기하고 Баг балчир хүүхдүүд жижигхэн зүйлээс болоод муудалцаж атаахаж зөтөрхөж 그런데 단단한 식물도 이제 주님의 교훈도 예, 먹이게 하고 해야 되는데 저주로밖에 할 수 없는 이런 그런 어린 신앙들이 있었던 겁니다. тэгэхээр уул нь эзний хатуу бор хоолнд оруулах гэдэг. Гэтэл итгэл нь дэндүү балчир учраас сүү уулахаас өөр аргагүй балчир итгэлтэй хүмүүс байдаг. 또 이보다 더 심각한 상태입니다. Бос энэс илүү ноцтой нэг асуудал 에베소서 5장입니다. энд байсан. Эфес 5 에베소서 5장 Эфес 5-ын 14절입니다. 14 байна. 에베소서 5장 14절 Эфес 5-ын 14 또 같이 읽겠습니다. самттай уншия. Учир нь харагддаг альваа зүйл нь гэрэл юм. Тийм нойрсогчоо сэр өгөхсдээс бос Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэдэг. 자, 잠자는 자여 Нойрсогчоо гэсэн байна. 보십시오. Хардаа. 잠자는 자여 죽은 자들 가운데서 일어나라. Нойрсогчоо өгөхсдээс бос сэр гэсэн. 여기 죽은 자들은 이제 구원 안 받은 영혼들입니다. За энэ хэлж байгаа өгөхсд гэдэг нь авралыг аваагүй хүмүүс. 근데 이 잠자는 자는 구원은 받았는데 Харин энэ нойрсогч гэдэг нь аврагдах нь аврагдсан. 예, 구원 안 받은 사람처럼 지금 살고 있는 거예요. Аврагдаагүй хүн шиг яг адилхан амьдраад явж байгаа юм. 그리스도인의 본분을 잊어버리고 Христэд итгэж хүнийхээ үндсэн үйл хэрэгээ мартаж, 그리스도인의 그 위치를 벗어나서 итгэж хүнийхээ байр сууриас ангижж гараад, 예, 신앙생활이 완전히 무너져 있는 상태입니다. итгэлийнх нь амьдрал бүрэн нурд сүрцэн байгаа байдалтай. 예, 하나님께서 그런 잠자는 자여 일어나라 하고 흔들어 깨우고 계시죠. Харин бурхан эзэн энэ нойрсогчийг сэгсэж сэрээ бос гэсэн байна. 예, 자 보십시오. Хардаа. 겉으로 보이는 그런 모습을 가지고 Гаднах харагдаж буй дүр төрхөөрөө 아 저렇게 말하고 저렇게 행동하니까 전 구원 아니다. энэ хүн ингэж ярьж байна, ингэж үйлдэж байгаа юм чинь аврагдаагүй юм байна. 그렇게 너무 극단적으로 그렇게 구원에 대해서 판단하고 그렇게 말하면은 안 된다는 겁니다. Тэгэхээр бид нар хин нэгний авралыг ингэж шүүж, дүгнэж огтгож болохгүй гэсэн. 예, 정말 조심해야 될 부분입니다. Тэгэхээр энэ тал дээр маш болгоомжтой байх ёстой. 자, 잠자는 자요. За нойрсогчоо. 예, 분명히 이제 구원은 받았는데 구원 안 받은 사람처럼 그렇게 세상 가운데 있다 그 말입니다. Тэгэхээр энэ хүн хангалттай аврагдсан гихч аврагдаагүй хүн шиг ертөнцид дуусаад амьдарч байгаа төрхийг хэлж байна. 왜 신앙에 잠을 잘까요? Яагаад гэвэл итгэлээрээ нойрсон юм бол 죽은 자들 가운데만 있습니다. үхэгсэд дундал орсон юм амьдарч байна. 구원 안 받은 세상 사람들하고 너무 가까이 있는 거죠. Авралыг аваагүй ертөнцийн хүмүүстэй маш ойр дотн байгаа хүн байна. 결국은 신앙은 점점 어두워질 수밖에 없잖아요. Ингээр чи эцтэй энэ хүний итгэл багаар харанхуй руу явахаас өөр аргагүй. 주님께서는 내 안에 거하라, 교 안에 거하라 그러시잖아요. Эзэн бол бидэнд хандаж миний дотор бай, чуулган дотор бай гэсэн. 자, 잠자는 자여 일어나라 그럽니다. За, нойрсогчоо сэр гэсэн. 예, 진짜로 이 사람이 살아 있는데 잠자는 사람이라면은 Тэгвэл үнэхээр энэ хүн амьд байгаа гэвч унтаж нойрсож байгаа хүн болоо 계속해서 흔들어 깨우면은 일어나요, 안 일어나요? байн ингээд сэрэх гэдэг ах юм бол энэ хүн сэрэхгүй юу? 예, 일어나지요. Мэдээж босоод ирнэ. 그런데 아무리 흔들고 아무리 깨우고 심지어는 막 물을 갖다 부어도 일어나질 않는다고. Гэтэл хичнээн сэрэх гэж оролцсон бүрдэж байгаа авчид ус цутгасан ч босхгүй байгаа хүн бол 그러면은 이 영혼은 살았을까요? 죽었을까요? тэгвэл энэ хүний сүнс амьд байгаа болов үхсэн байгаа болов? 죽었기 때문에 안 일어나겠죠. Угаасаа үхсэн сүнстэй хүн учраас яасан ч сэрэхгүй байгаа. 자, 이건 뭘 말씀합니까? Энд чинь юу гэж хэлээд байгаа вэ? 자, 구원에 대해서 다른 사람 구원에 대해서 너무 함부로 말하고 함부로 판단하는 거 조심해야 된다는 말씀을 먼저 드리고 있어요. Авралын талаар бусдын авралын тал дээр бид нар хамаагүй ярьж хамаагүй дүгнэхээс маш болгоомжлох хэрэгтэй гэдгийг л хэлээд байгаа юм. 그리스도 안에서 어린아이 같은 신앙도 있고 Христ дотор балчир хүүхэд шиг итгэлтэй хүн байна. 구원받았는데 하나님 앞에 순종하지 않음으로 신앙에 잠을 자는 그런 영혼이 있을 수도 있다. Аврагдах нь аврагдсан гэтэл бурхны үгэнд дуулуургүй байснаасаа болоод итгэлээр унтаад нойрсож буй хүн ч байж болох юм. 그런데 구원을 확실히 받은 영혼은 Харин энэхүү авралыг баттай авсан хүний сүнс бол 그 신앙은 분명히 살아있기 때문에 자라게 돼 있습니다. угаасаа л амьтаа орцсон байгаа учраас аяанда өсдөг байгаа. 어린아이 같은 신앙이 점점 청년의 신앙,
작년의 신앙으로 자라가게 된다 그 말입니다. Бас ч жоохон хүүхэд байсан итгэл нь өөрөө цаг өнгөрөх тусам залуу хүн шиг нас биеийн хүрсэн хүн шиг болж өсөж ториндог гэсэн. 분명히 구원받았는데 신앙에 잠을 잔다면 분명히 흔들어 깨우면 일어난다라는 겁니다. Тэгэхээр энэ хүн аврагдсан гэтэл итгэлээр нойрсож байх юм бол тэр хүнийг очиогоо сэгсрэх юм бол босдгоо гэсэн үг. 그래서 시간에 인내를 가지고 Тэгэхээр цаг хугацааны явцад бид нэр тэрчээртэй байж 좀 더 지켜볼 필요가 있는 거예요. алсаас ажиглан харах шаардлага байдаг. 진짜 예수님의 생명을 받은 영혼인지 Үнэхээр Есүсийн амийг авсан сүнс үү? 아니면 죽은 영혼인지는 Эсвэл бүр өгсөн сүнс үү гэдгийг 주님께서 시간 속에서 자연스럽게 드러나게 한다는 겁니다. эзэн өөрөө цаг хугацааны урсгал дотор аяанда ил тод болгон харуулдаг гэсэн үг. 형제 자매님들. Ахын дүүсээ. 자, 이런 경우는 100% 구원이 아닌 경우가 있습니다. За одоо дурдах гэж энэ тохиолдолд бол тэр хүн 100% аврагдаагүй байж болох юм. 분명히 100%는 조심해야 된다고 За 말씀드렸는데 мэдээж бид 100% гэдгээс болгоомжлох хэрэгтэй гэж хэлсэн. 이런 경우는 아무리 복음의 내용을 잘 이해하고 있고 За тэгэхээр энэ дурдж байгаа тохиолдлуудад сайн мэдээний агуулгыг хичнээн сайн ойлгосон байсан ч 예수님의 십자가의 사랑을 확실히 이해하고 있다 하더라도 이건 구원이라고 볼 수 없는 그런 경우가 있습니다. Есүсийн загалмай харыг бацтай ойлгоод ухаарсан байгаа хэдий чи эдгээр тохиолдлууд байгаад харагдаад ах юм бол энэ хүн аврагдаагүй байж магадгүй гэж болох юм. 한번 같이 보겠습니다. За энэ тохиолдлуудыг хамт харъя. 자, 100% 구원이라고 볼 수 없다. За 100% аврал биш байх тохиолдол. 첫 번째, Нэгдүгээрт 네, 읽어주세요. бүтээгч бурханд итгэхгүй байх. 예, 창조주 하나님이 살아계시는 것 자체를 믿지를 않습니다. Бүтээгч бурхан амьд оршиж байгаа гэдэгт итгэхгүй байх. 예, 당연히 구원은 아닙니다. Ийм байвал энэ хүн мэдээж аврагдаагүй. 두 번째, Хоёрдугаарт Библийн зарим нэг зүйлд л итгэдэг. 예, 성경을 부분적으로 믿습니다. Библиэд хэсэгчд итгэдэг хүн байна. 자, 이것도 100% 구원이라 할 수 없습니다. Энэ хүнч бас 100% аврагдсан гэж хэлэх боломжгүй. 하나님의 말씀은 진리입니다. Бурхны үг бол үнэн. 어느 부분은 하나님 말씀이고 어느 부분은 하나님 말씀을 믿을 수 없다? Энэ хэсэг нь бурхны үг юм байна. Энэ хэсгэнд нь л итгэж чадахгүй 예, 이건 100% 구원이라 할 수 없습니다. гэж байгаа бол энэ хүн 100% аврагдсан биш ээ гэж хэлж 세 байна. 번째, Гуравдугаарт өөрийгөө гэмтэн учраас там руу явна гэдгийг ухаарч байгаагүй. 예, 예수님께서 그 죄를 사해 주신 것을 복음을 통해서 이제 알고 있는데 За Есүс Христ тэр хүний гэмнүглийг уучлсан гэдгийг сайн мэдээний агуулгыг мэдээд байгаа юм. 예수님이 자기의 죄를 영원히 사해 주셔서 자기가 천국 갈 수 있다라는 그런 확신이 없습니다. Харин Есүс яг өөрийнх нь гэмнүглийг уучлаад өөрөө там руу явж байгаад яваажинд очих нэгүслийг авсан гэдгийг ухаараагүй. 이 구원의 죄 사함의 구원이 자기 것이 안 된 거죠. Тэр гэмнүглээ уучлуулах аврал нь өөрийнх нь болоогүй хүн байна. 네 번째, Дөрөвдүгээрт Есүс гэмнүглийн төлөөсөө төлж өгсөн гэдэгт итгэдэггүй. 예, 예수님께서 그 모든 죄를 다 사해 주신 것, 그 내용을 알고 있지만 믿어지지가 않는 거예요. Есүс бүх гэмнүглийн төлөөсөө төлөөд уучлсан гэдэг агуулгыг нь мэдээд байгаа гэхдээ итгээгүй. 그리고 다섯 번째, Тавдугаарт мөнхийн золилтод итгэдэггүй. 예, 영원한 속죄를 믿지 않습니다. Мөнхийн золилтод энэ хүн итгэхгүй байна. 예, 자, 제가 지금 이 100% 이건 구원이라고 볼 수 없다 이렇게 말씀드린 이런 이유는 За тэгэхээр би дүнгийн сая дурдсан тохиолдлууд бол ингэж бодож байгаа, ингэж хийж байгаа юм бол 100% аврагдаагүй байж болно. 이미 세미나를 이미 들었고, За энэ хүн бол семинарыг мэдээж сонссон. 예, 예수님의 십자가의 그 복음까지 다 듣고 있고 알고 있는데, Есүсийн загалмай сайн мэдээг сонссон, мэдэж байгаа. 예, 구원이라고 볼 수 없는 그런 경우입니다. Хэдий ч ийм байх юм бол энэ хүнийг аврагдаагүй байж болно гэж хэлж болох юм. 예, 자, 한번 보십시오. За эндээс бас харъя. 히브리서 11장 6절입니다. За Еврей намын 11-ийн 6 дээр 자, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурхан дойртон буйн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайрчдад тэр шагналагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. 자, 아까 제가 구원 상담, 구원 점검 이 상담은 굉장히 중요하고 조심스럽게 하고 있다 말씀을 드렸습니다. За тэгэхээр би эхэнд хэлэхдээ та бүхэнд энэ авралтын зөвлөгөө өгөх, авралыг нь баталгааг няталж зөвлөх гэдэг зүйл бол маш чухал хэрнээ маш болгоомжлох ёстой гэж хэлсэн. 자, 하나님 앞에 정말 함께 기도하고, За бурхны өмнө хамтдаа залбираад 그렇게 오신 분들에게
먼저 하나하나 이렇게 여쭤봅니다. За ингээд зөвлөгөө авах гээд ирсэн хүнээс эхлээд нэг асуултаар асуудаг. 히브리서 11장 6절 말씀 확실히 믿어졌습니까? 물어봅니다. За та Еврей номын 6-гийн 11-ээр гарч байгаа үгэнд баттай итгэсэн үү гэж асуудаг. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 Итгэлгүйгээр таалагдах боломжгүй. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 Харин бурхан дойрч ирсэн тэр гарцаагүй оршдог бөгөөд 그가 자들이 찾는 자들에게 상주이심을 믿어야 할지니라. өөрийг нь хайрцаг тэрээр шагналч нь болдог гэдэгт итгэж ёстой. 하나님 살아계신 거 확실히 믿으십니까? Та бурхан амьд оршдогт баттай итгэж байна уу? 영원한 천국과 영원한 지옥이 있다는 거 확실히 믿어지셨습니까? 저는 이렇게 물어봅니다. Мөнхийн дэваж мөнхийн там байгаа гэдэгт та сэтгэлдээ баттай итгэсэн үү гэж би асуудаг. 예, 이거 너무나 중요한 거예요. Энэ өөрөө маш чухал асуулт 예, тийм ээ. 예수님의 복음에 대해서 그 내용을 정확히 이해하고는 있는데 За Есүсийн сайн мэдээний агуулгыг нь маш тодорхой ойлгоод байгаа хэрнээ 자기 구원에 대해서 확신하지 못하고 있는 분들 그 원인을 여러 가지 원인이 있을 수 있잖아요. гисэн адилаа өөрийнхөө аврал баттай итгэж чадахгүй байгаа хүмүүст янз бүрийн шалтгаанууд байж болно. 그 중에 정말 하나님 살아계시다. 영원한 천국이 진짜 지옥이 진짜 있다. 이 확신이 없는 분들이 의외로 있습니다. Гэтэл энэ шалтгаанууд донд нь ямар шалтгаан их байдаг вэ гэхээр мөнхөд оршдог амьд бурхан амьд оршиж байна. Мөнхийн там дэваажин байгаа гэдэг баттай итгээгүй хүмүүс сансныг болоход олон байдаг байна. 우리는 하나님 살아계신과 영원한 천국과 지옥이 있다라는 것을 말씀을 통해서 우리는 확신하게 되잖아요. Бид амьд бурхан амьд оршдог мөнхийн там дэваажин байгаа гэдэг бурхны үгээр дамжуулаад баттай итгэсэн хүмүүс. 롬 아론덜더대로 Ром 10:17 дээр 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암습니다. итгэлэн сонсохоос сонсол Христийн үгээр ирдэг гэсэн. 하나님께서는 이제 우리에게 이 말씀을 통해서 당신을 나타내 보여주시잖아요. Энэ бүтээгч бурхан болоод бидэнд өөрийгөө илэрхийлэхдээ өөрийн үгээр дамжуулж бидэнд өөрийгөө харуулсан. 그래서 이 말씀이 하나님입니다. Тэгвэл энэ үг нь бурхан. 이 성경을 믿는 확신이 너무너무 중요한 거예요. Тэр утгаараа Библиэд баттай итгэх итгэлийг эхлээд олж авах нь маш чухал байна. 우리 형제 자매들은 어떠십니까? За манай ахын дүүсийн хувьд ямар байна вэ? 정말 하나님 살아계신 것, Үнэхээр бурхан амьд оршдог. 정말 영원한 천국과 영원한 지옥이 정말 있다라는 것. Мөнхийн дэвааж мөнхийн там гэдэг газар боддоор үнэхээр байдаг гэдгийг. 여러분의 그 믿음의 확신은 이 성경을 근거로 하고 있습니까? Гэтэл итгэж буй таны энэ бат итгэл чинь Библиэлд тулгуурсан уу? 그렇다면 그 믿음의 기초가 아주 단단한 겁니다. Хэрвээ тийм байж чадаж байгаа бол таны итгэлээ зүйлсээр маш баттай юм байна. 그런데 그 확신이 없다라면 Гэвч ийм итгэлгүй байгаа бол 그 구원까지 완전히 흔들리게 되는 겁니다. таны аврал хүртэл дараа нь ганхаж гонхох болох юм аа. 정말 나는 하나님이 살아계심을 믿는 걸까? Би үнэхээр бурхны амьд оршдод итгэдэг үү? 정말 이 성경을 통해서 그 믿음의 확신을 가졌는가? Үнэхээр Библиэр дамжуулаад би ийм итгэллийн баталгаатай болсон уу? 그게 아주 중요합니다. Гэдэг маань маш чухал юм. 그리고 За тэгээд мөн 이 그림을 한번 보시죠. энэ зурагнаас харсаа. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다. 히브리서 9장 27절입니다. Хүн ганц удаа өгч дараа шүүгдэхээр товлогдсон гэж Еврейс 27-д ирсэн. 자, 아담의 후손 태어나서 죄씨가 심겨진 상태 죄인으로 태어나서 За Адамын үр өдөн учраас төрөлхийн гэмт чанартай төрсөн. 이 세상 살면서 죄짐이 계속 늘어나고 있습니다. Ингээд тэр чанарынхаа дагуу энэ ертөнцид гмийн ачаа маань томорсоор байсан. 이게 지금 모든 사람이 하나님 앞에 이러잖아요. Энэ бол одоо бүх хүн төрлөختөн бурхны өмнө ийм хувь заяатай. 하나님 말씀 앞에 자기 양심 앞에서 내가 이 죄짐을 지고 지금 지옥으로 가고 있구나. 그것을 확실히 깨달은 적이 있어야 되죠. Тэгэхээр таны хувьд энэ бурхны үгийн өмнө энэ мэс чанарынхаа өмнө тийм ээ энэ гмийн ачааг би ингэж үүрээд тамиг чиглээд алхаж байгаа маа гэдгийг баттай ухаарсан тохиолдол байх ёстой. 네, 보십시오. Дэсари 마가복음 1장 15절입니다. Марк 1:15 байна. 자, 성경 찾아봅시다. Эдээс харцгаая. 마가복음 1장 15절. Марк 1:15. 마가복음 1장 15절. Марк 1:15. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншаа. Тэр цаг биелээ оллоо. Бурхны хаанчлал айсрыг гимшид сайн мэдээнд итгэх дүнгиж байлаа. 자, 때가 됐다고 그랬죠? Цаг биелээ оллоо гэсэн байна. 이건 우리 시대로 말한다면 구원받을 수 있는 기회가 왔다 그 얘기입니다. Энэ 이게. чинь бидний үеийн үгээр хэлэх юм бол аврагдах цаг танд ирсэн байна гэсэн. 예. 자, 회개하고 За тэгвэл гимшиж
복음을 믿으라 그랬습니다. сайн мэдээнд итгэх тун гэсэн. 우리는 복음은 바로 예수 그리스도십니다. Энэ сайн мэдээ бол Есүс Христ юм. 예수님께서 십자가에서 고난 받으시면서 나를 위해서 무엇을 하셨는지, Есүс Христ загламай дээр зовлон эдлэхдээ миний төлөө яг юу хийсэн? 예, 복음을 믿으라 그랬습니다. Тэр сайн мэдээнд итгэх тун гэж. 근데 복음을 믿으라 앞에 회개하라가 먼저 있다는 걸 주목해야 됩니다. Гэхдээ сайн мэдээнд итгэх тун гэдэг үгийн өмнө эхлээд гимшиж гэдэг үгэн дээр фокусаа тааруулаарай. 자, 회개는 돌아서는 것이잖아요. Гимшин гэдэг чинь эргэж буцаж зогсохыг хэлнэ. 근데 진짜 회개를 해야 된다 그 말이죠. харин жинхэнэ гимшлийг хийх ёстой юм. 자, 하나님 살아계신 것이 확실히 믿어졌는가? Бурхан амьд байдас би баттай итгэсэн үү? 그러면 우상이 다 거짓이라는 게 분명히 드러나고, Тэгвэл тэр бусад хөшөлтөөнүүд бүгд худал гэдэг нь аяндаа илтад болно. 하나님 살아계신 게 믿어지면 사실 두려운 마음이 생기는 거예요. Бурхан амьд оршдогт итгэх юм бол хүнд айх сэтгэл төрдөг. 아, 성경에 하나님 말씀 확실히 진리다. Библиэр гарч ир Бурханы үг бол баттай үнэн юм байна. 나는 그 하나님 앞에 죄인이잖아. Харин би амьд оршдог Бурханы өмнө гэмтэн үе 사실 юм байна. 우리는 마음과 생각과 실제 행위로 너무 많은 죄를 졌잖아요. Яг үнэндээ бид бүхэн оюун ухаан зүрх сэтгэл үг үйлдэлээр асар их юм үлээсэн. 아, 나는 이대로 가면 나는 지옥으로 가는구나. Би энэ чигээрээ урагшаа явах юм бол там донох тавилантай юм байна. 예, 그걸 하나님 말씀 앞에서 확실히 알아야 되잖아요. Үүнийг Бурханы үгийн өмнө баттай ойлгож ухаарах. 그리고 하나님 앞에 하나님 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. Тэгээд амьд Бурханы өмнө та очиж Бурхан минь надад өрөвдөж хайлаач. 정말 저는 하나님의 죄인입니다. Үнэхээр би гэдэг хүн Бурханы өмнө нүгэлтэн юм аа. 그렇게 하나님 앞에 정말 진심으로 무릎 꿇고 Ингэж Бурханы өмнө чин сэтгэлээсээ өвдөгсөх 하나님 저를 좀 구원해 주십시오. Бурхан минь намайг авраач. 이 진정한 회개가 있어야 되는 겁니다. Гэсэн чин сэтгэлийн гимшил таны дотор байх ёстой. 예? 하나님, 저는 죄인입니다. Бурхан минь би бол гимтэн. 죄인이란 말은 Гимтэн гэдэг чинь 예, 지옥으로 가고 있는 사람이다 그런 뜻이잖아요. там руу явж байгаа хувь тавилантай хүн л гэсэн утгатай. 하나님 저를 좀 살려 주십시오. Бурхан минь намайг авраач. 여기 보십시오. Эндээс хардаа. 마치 물에 빠져 죽어가는 사람이 허부적거리면서 간절히 살려달라 부르짖는 것처럼 Яг л усанд живээд юу ч хийж чадахгүй байгаа хүн бүр амьсгалан давхцаад авраад өгөөч гэж хашгирч байгаа шүү. 예, 형제자매님들, Ахын дүүсээ. 제가 구원에 대한 그 상담 또 점검을 상담해 드릴 때 За би тухайн хүний авралын талаар зөвлөгөө, авралыг шалгах талаар зөвлөгөө өгдөө. 하나님 살아계신 거 확실히 믿으시는지, Та Бурхан амьд оршдог баттай итгэж байна уу? 성경을 통해서 그걸 확실히 믿게 되는 건지 확인한다 그랬잖아요. Библиэр дамжуулан үүнд баттай итгэсэн үү гэдгийг нэхлээ шалгаж үздэг гэсэн. 그리고 하나님 앞에 진실된 회개를 했는지를 저는 꼭 물어봅니다. Тэгээд тэр хүн Бурханы өмнө чин сэтгэлийн жинхэнэ гимшлийг хийсэн үү гэдгийг би асуудаг. 정말 자기 양심 앞에서 하나님의 말씀 앞에서 지옥 갈 죄인인 걸 확실히 깨달으셨는지, Үнэхээр тэр хүн өөрийнхөө хүмүүс чанарын өмнө Бурханы амьд оршдог үгийн өмнө там руу унах тавилантай гимтэн гэдгээ баттай ухаарсан уу 이건 너무너무 중요한 거예요. гэдгийг шалгах нь маш чухал юм. 바리새인과 서기관들이 예수님을 조롱 많이 했고 대적했잖아요. За фарисеучуд болоод хуулийн багш нар Есүсийг доромжиж эсэргүүцсэн. 죄인들과 예수님은 함께 먹고 마십니다. Учир нь гим нүгэлтнүүдтэй хамт Есүс идэж уугаад явж ирсэн. 마르크 허위블릭들은 저 예수는 왜 죄인들과 먹고 마시는가 그렇게 불평하잖아요. Марк 2-р бүлэг дээрээс харах юм бол энэ Есүс Христ яагаад гимтнүүдтэй идэж уугаад явж байгаа юм бэ гэж гомдолж байгаа. 그때 예수님께서 그 소리를 듣고 바리새인과 서기관들에게 뭐라고 말씀하십니까? Тэр үед нь Есүс тэр чимээг нь сонсоод фарисеучуд болоод хуулийн багш нарт хандаж юу гэж хэлсэн байдаг вэ? 건강한 사람에게는 의원이 필요 없고 병든 사람에게 필요하지. Эрүүл хүнд эмч хэрэггүй харин өвчтөе хүнд хэрэгтэй. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 Би зөвхтнүүдийг дуудахаар ирсэн биш. 죄인을 부르러 왔노라. Нүгэлтнийг дуудахаар ирсэн юм аа. 네, 우리 형제자매들 그 말씀 다 아시죠? Манай ахын дүүсийн нүгийг бүгд мэднэ үстэй. 디모데서 1장 15절. 1-р Тимото 1:15 дээр 그리스도 예수님은 죄인을 구원하기 위해서 이 세상에 오셨습니다. Христ Есүс гимтнийг аврахаар энэ ертөнцид ирсэн. 그러죠? Тийм ээ? 예수님은 죄인을 부르러 왔습니다. Есүс нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн. 죄인을 구원해 주러 왔습니다. Нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн. 예, 자기가 지옥 갈 죄인인 것을 깨닫지 못한 사람은 Харин өөрийгөө там руу явах нүгэлтэн гэдгээ ухаараагүй хүн 진실되고 간절한 마음으로 예수님께 나오지 않습니다. чин сэтгэлийн хүсэл тэмүүлсэн сэтгэлээр Есүсийн өмнө ирэхгүй. 누가복음 23장 예수님께서 십자가에 못 박혔을 때
좌우편에 강도 두 사람 못 박힌 거 우리 내용 압니다. Залуу 23 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа Есүсээс дагалмай цовдлох үед зүүн баруун талд нь хоёр алуурчин цовдлогдсныг бид мэднэ. 성경에 보면 두 사람, 이 죄인들이 처음에 예수님을 다 비난했다고 되어 있습니다. За Библиэрээс ажиглах харах юм бол энэ хоёр алуурчин гэмт хэрэгтэнгүүд эхэндээ Есүсийг хоёулаа эсэргүүцсэн гэж байгаа. 예수님께서 그 고난 속에서도 기도하시잖아요. Доромжилсан. Харин Есүс эзэн тэр зовлон дотор залбирсан. 아버지여 저들을 사하여 주시옵소서. Аваа тэдний нүглийг уучлаач. 저들은 자기들이 지금 무슨 짓을 하는지를 모릅니다. Тэд өөрсдөө одоо юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа юм. 이 모습을 지켜보던 한병 강도가 회개하지 않습니까? Харин энэ дүр төрхийг нь хажуунаас нь ажиллаж байсан нэг гэмт хэрэгтэнд гимшдэг шүү дээ. 끝까지 죽어가면서 예수님을 향해서 악을 욕을 하고 끝까지 예수님을 대적하는 그 죄수를 책망하잖아요. Харин үхэгтлээ тийм ээ Есүсийг доромжилж харааж байгаа нөгөө нэг гэмт хэрэгтнийг хараад тэр хүн зэмлдэг. 너는 죽어가면서도 하나님을 두려워하지 않느냐? Чи ингээд үхэж байж бурхнаас айж эмэхгүй юу? 나는 지금 죽으면 지옥에 떨어질까 난 두렵다. Би одоо ингээд үхээд там дунахгүй гэдгээсээ айж байна. 너와 나는 정말 십자가에 죽을 만큼 죄를 짓고 살았어. Чи бид хоёр энэ загалмай цовдлогдох хэмжээний их гэмт хэрэг гэж амьдэрсэн. 그런데 이 예수님은 잘못하신 게 없다. Харин энэ Есүс буруу зүйл байхгүй. 그리고 이 한편 강도가 예수님께 뭐라 합니까? Тэгээд энэ нэг талынх нь гэмт хэрэгтэн Есүс хандаж юу гэж хэлсэн байдаг вэ? 예수님, 당신의 나라에 임하실 때 나를 좀 생각해 주세요. Есүсээ өөрийнхөө хааншилд орохдоо намайг санаарай. 예, 이것이 바로 진실된 회개였습니다. Тиймээ энэ бол жинхэнэ чин сэтгэлийн гэмшил байсан. 그때 예수님께서 그 회개한 한편 강도에게 뭐라고 약속해 주십니까? Яг энэ үед нь ингэж гэмшиж өөрт нь хэлсэн Есүс нөгөө Есүс тэр хүн юу гэж хэлсэн байдаг вэ? 내가 진실로 네게 이르노니 Үннээр би чамд хэлье. 오늘도 чи надтай хамт дэваач байх болно. Өнөөдөр чи надтай хамт дэваачнд байх болно. 예, 그렇죠? Гэсэн тийм ээ? 예, 진실로 내가 네게 이르노니 Үннээр би чамд хэлье. 오늘 Өнөөдөр 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. чи надтай хамт дэваачнд байх болно. 예, 받아주고 말고요. Хүлээгээд авалгүй яах вэ? 예, 이 사건은 실수 사건이었잖아요. Энэ үйл явдал бол түүхэн бодит үйл явдал тийм ээ. 정말 구원받는데도 조건이 있는데 Үнэхээр аврагдахад хүртэл болцол байдаг. 주님 앞에 진실된 회개입니다. Тэр бол болцол бол эзний өмнө чин сэтгэлийн жинхэнэ гэмшил. 한편 강도는 죽음 앞에서 진실된 회개를 한 거예요. Энэ хоёрын нэг дээрэмчнээ нь үхлийнхээ өмнө чин сэтгэлийн жинхэнэ гэмшлийг хийсэн хүн. 그리고 예수님께 정말 구원받기를 간절히 부탁을 하잖아요. Тэгэж гэмшээд Есүсээс үнэхээр авраад өгөөч гэж чин сэтгэлээс гуйсан. 진실된 회개와 진실된 마음으로 주님의 자비를 구하는 영혼은 주님께서는 구원을 해주시고 말고요. Жинхнээсээ гэмшиж чин сэтгэлээсээ эзнээс инэрлийг гуйж байгаа хүнийг эзэн аварч өгөлгүй яах вэ? 어때요? 우리 형제 자매님들 Ямар байна манай ахын дүүснэр хувьд? 정말 하나님 앞에 진심으로 정말 이 죄를 구원해 주십시오. 그렇게 간절히 회개를 하신 적이 있습니까? Та үнэхээр энэ бурхны өмнө гэмтэн намайг аварч өгөөч гэж жинхнээсээ гэмшиж чин сэтгэлээсээ гуйж байсан уу? 어떤 분 이런 분들 제가 만나봤어요. За зарим нэг ийм хүмүүстэй би уулзаж байсан. 자기는 지옥 가는 내가 죽으면 지옥 간다라는 것을 나는 솔직히 깨달아 본 적 없고 그렇게 믿어본 적도 없다. Би одоо үхээд там руу явна гэдгийг сонсч байгаагүй, ухаарч байгаагүй, итгээчгүй. 그런데 예수님을 통해서 구원을 받았다는 거예요. Гэхдээ энэ хүн Есүсээр дамжуулаад аврагдсан гэж хэлж байгаа. 그리고 뭔가 이상한 겁니다. Энэ чинь өөрөө ямар нэгэн зүйл нь 이 сонирхол. 그림을 다시 한번 보십시오. Энэ зургийг дахиад харъя. 물에 빠져본 적이 없는 사람이 Усанд унаад живж үзээгүй хүн. 물에 빠져 죽어가고 있는 그런 경험이 없는 사람이 Усанд живээд үхэж байгаад мэдэрч үзээгүй хүн. 건진받았다라는 것을 그건 어떻게 확신할 수 있습니까? Уснаас аврагдсан гэж яаж бат итгэж чадах вэ? 예, 빠져본 적이 없는 사람은 건진받은 적이 없는 거예요. Усанд ингэж живж үзээгүй хүн аврагдсан удаач байхгүй шүү дээ. 제가 몽골에 와서 2012년에 몽골에 와서 울란바토르 다르한 구간을 다닐 때 휴게소에 있는 재래식 화장실의 깊이를 보고 여러 번 놀랐습니다. За би Монголд анх 2012 онд ирээд Дархнаас Улаанбаатарын хооронд нэлээд идэд явахдаа нөгөө амралтын газар одоо зам дагуу зогсож байгаад нойл орсон чинь тэр нойлын гүнийг нь хараад их гайхсан. 그 얼마나 깊습니까? Тэр ямар гүн зогсон байдаг вүлээ. 요즘에는 그런 어떤 재래식 화장실 보기 어렵더라고요. За сүүлийн үеийн жолонгуудаас одоо орчин үеийг болсон болохоор бас хэцүү. 그 깊이를 보고 야 이건 빠지면 절대 못 나온다. Тэр нөхөн
жорлон хараад нүхийг одоо гүнзгий хараад за ийшээ унах юм бол бас гарч ирнэ гэж бол байхгүй юм байна. 형제자매들 그런 화장실 깊이 보신 적 있죠? Тийм гүн нойл харж ирсэн хүмүүс байгаа гэх юм аа. 만약에요. За хэрвээ 실수로 그 깊은 화장실에 빠졌다고 예를 들어 봅시다. хөлтэй нь халтраад тэр гүн жорлон та унлаа гэж бодъё. 절대 혼자는 나올 수 없어요. Тэгвэл тэндээс бол өөрийгөө хүчээр хийцээж ганцаараа гарч 자, чадахгүй. 그 사람 어떻게 할까요? Одоо тэгвэл тэр хүн яах ёстой вэ? 예, 그 깊은 화장실에 빠졌습니다. Тийм гүн нүхэн жорлонд унчлаа. 얼마나 무섭고, Нэгдүгээр ямар их 얼마나 냄새나고, ямар муухай өнөрт 이러다 나 죽는 거 아니야. ингэж яагаад би ч одоо өгөх юм шүү. 예, 좀 지저분한 예를 들어서 죄송합니다만은, Жохон муухай жишээ авсан өөрсөөгөөрэй. 자, 빠졌다고 칩시다. Тэгвэл тэрэнд ингээд унтсан гэж 그러면 бодъё. 여러분이라면 어떻게 За 하시겠습니까? тэгвэл одоо та яах вэ? 저는 훔베노 외치겠습니다. За би одоо шууд хүн байна уу гэж. 에 마우라레, 남의 마우라레 소리치겠습니다. Амаарч намайг аваач гэж би хашгирна. 여러분도 마찬가지겠죠? Хайдсан тэгнэ үстэй. 왜요? Яагаад вэ? 살아야 되니까. Амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. 혹시 부끄러워서 소리 못 냅니까? За магадгүй амар эсэндээ тэнцээ юу ч дуурахгүй 네? байгаад ах уу? 저 화장실에 빠진 사람이라는 그 조롱받을까봐 걱정돼서 그냥 입 다물고 있습니까? Энэ нөхөн жолон донсон хүн гэж доромжилж одоо хүмүүсийн хил амнаас айгаад чимээгүй байх уу? 예, 그런 사람은 저 그 화장실 속에서 더 고생 좀 해봐야 되겠죠. 아직 정신 못 차린 거죠. Тэгэж бодож байгаа хүн бол тэр нойл дотор жоохон зовж үзэх хэрэгтэй. Арай 네? ухаан ороогүй юм биш үү? 아니 부끄럽고 그게 무슨 소용이 있어요? Одоо хүнээс ичих айх тэр ямар хэрэгтэй юм? 다른 사람이 나를 어떻게 생각할까? 그게 무슨 소용이 있어요? Бусад хүмүүс намайг юу гэж бодох тэр ер нь ямар хэрэгтэй? 예, 아직 정신 못 차린 거죠. Тэр ухаан суугаагүй юм байна. 살고 가야 되게 아닙니다. Ихлээр амьд үлдэх хэрэгтэй биш үү? 예, 제발 좀 살려주세요. Үнэхээр намайг авраад өгөөч. 누구 있습니까? Хүн байна уу гэж. 예, 그때 누군가 그 모습을 보고 밧줄을 내려줘서 끌어내서 내가 나왔다. Тэр үед тэгвэл миний тэр хашгирахыг нэг хүн сонсоод надыг ос өгөөд би аваад аврагдчихлаа. 예, 아마 평생 잊을 수 없는 그런 기억이겠죠. Энэ бол одоо нэг насан туршдаа мартахын аргагүй нэг зүйл болж таарна тийм ээ. 형제자매님들, Ахын дүүснараа. 왜 예수님께서 회개하고 복음 믿으라고 했겠어요? Яагаад Есүс заавал гимшид сайн мэдээд итэх гэсэн бэ? 너희는 지금 죄인이고 Та нар одоо гим нүгэлтэнгүүд 지금 지옥으로 가고 있다. одоо там руу явж байгаа юм шүү. 그렇기 때문에 돌아서라 이렇게 말씀하신 거예요. Тийм учраас гимшиж бурхан руу ирэх гэж 이걸 хэлсэн. 깨닫지 못한 사람은 돌아설까요? Энэ хур тавилангаа ухаараагүй хүн эргэж гимших үү? 그래서 Тийм болохоор 구원을 확실히 받은 사람들은 авралыг баттай авсан хүмүүс бол 양심 앞에서 하나님의 이 말씀 앞에서 내가 지옥 갈 죄인임을 확실히 깨달은 그 경험이 있는 거예요. авралыг баттай авсан хүн бол өөрийнхөө энэ мэс чанарын өмнө бурхны амьд оршдог үгийн өмнө аврал гим нүглийн уучлалыг баттай авсан гэдэг тэр мэдрэмж тэр туршлага түнд байж л байдаг. 아, 나는 내가 지옥 간다라고 한 번도 생각해 본 적이 없어요. Би там руу явна гэж нэг ч удаа өөрийгөө бодож үзээгүй. 하나님은 사랑하신데 나를 왜 지옥 보냅니까? Бурхан бол хайр юм чи юу гэж намайг там руу явуулдیں? 형제자매는 그 믿음 좋은 것 같지만 어쩌면 공의 하나님을 모르는 사람일 수도 있습니다. Ингэж яриад явж байгаа бол яг та мундаг итгэлтэй байж болох юм. Гэхдээ нөгөө талаас шудраг осны бурхныг мэдэхгүй явж иж болох юм. 지옥 없는 천국은 없습니다. Там байхгүй, дэваж ингэж байхгүй. 지옥이 있기 때문에 구원받아야 되는 겁니다. Там байгаа учраас бид аврагдах ёстой. 모든 사람은 죄 때문에 지옥으로 가고 있기 때문에 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하신다라고 디모데전서 2장 4절에 말씀하신 겁니다. Бүх хүн төрлөختөн гим нүглээсээ болоод тамиг чиглээд явж байгаа учраас бүх хүний сүнс аврагдах ёстой гэж бурхан 1-р Тимот 2:4-дэр хэлсэн байдаг. 그래서 아무리 예수님이 복음의 내용을 정확히 알고 있다 하더라도 하나님 살아계신 거, 성경이 진짜 하나님의 말씀이라는 거 이런 것을 믿지 않고 있는 사람들 Тэгэхээр хичнээн та Есүс Христийн сайн мэдээний агуулгыг мэдэж итгэжсэн ч эхлээд та бурхан амьд оршдог. Библи бурханы үг там дэважин байгаа гэдэгт итгэхгүй байгаа бол 자기가 하나님 앞에 죄인임으로 지금 지옥으로 가고 있음을 깨달아 본 적이 없는 사람들 өөрийгөө бурханы өмнө гим нүгэлтэн бөгөөд там руу явж байгаа хур тавиланд байна гэдгээ ухаараагүй хүмүүс. 그건 100% 구원이라고 볼 수 없어요. Ийм хүмүүс энийг ухаараагүй бол баттай 100% аруудаагүй гэж хэлж байна. 좀 구원이 의심되는 그런 경우도 있습니다. За аврал нь жоохон эргэлзэж буй тохиолдол байдаг.
정말 구원 받았다고 하지만 진짜 구원 받았을까? Үнэхээр энэ хүн бол өөрөө аврагдсан гэдэг байгаа юм. Гэхдээ үнэхээр аврагдсан болов. 자, 닉 읽어주세요. Аврагдсандаа л бат итгэж зөв амьдрах хүсэл тэмүүлэл байхгүй. 참 이상합니다. Их сонирн байгааз 구원은 받았다고 얘기를 합니다. аврагдсан гэж хэлээд байгаа. 예, 믿는다고 얘기를 합니다. Итгэж байна гэж хэлээд байгаа. 예수스 소사라 묶임 573 이 간증도 합니다. Есүсээр бүх юм уушлуулсан гэж хэлээд ярьдаг. 그런데 Гэтэл 이제 구원받은 하나님의 자녀답게 올바로 살고자 하는 그런 마음이 없어요. аврагдсан бурхны жинхэнэ хүүхэд шиг зөвхт амьдрий гэсэн хүсэл тэмүүлэл байх. 이거 정말 구원받았을까? Тэгвэл энэ хүн үнэхээр аврагдсан болов. 두 번째, Хоёрдугаартаа дур зоргоороо амьдарч би атлаа. Аврагдсан учраас деваачнд очноо. 예, 마음대로 살고. 예, 자기 마음대로 살아요. За өөрийнхөө дур зоргоор амьдарч. 예, 하나님 상관없고, Бурхантай хамаарах. 교회 상관없고, Уусамч болгонд чамаагүй. 예, 구원은 받았다고 하지만 자기가 주인이다 자기 마음대로 살아가는 거예요. аврагдсан гэхдээ өөрөө өөрийнхөө эзэн нь өөрийнхөө зоргоор амьдарч. 진짜 구원 받은 걸까요? Энэ хүн үнэхээр аврагдсан болов. 그리고 세 번째, Гурд нь зуршил болтлоо гэм нүгэл хийдэг атлаа деваачнд очноо. 예, 구원받은 사람도 육신의 마음이 있기 때문에 잘못하면 죄의 유혹에 빠질 수도 있습니다. За аврагдсан хэдий ч тэр хүнд одоо бүс одоо махан бодих нь гэмт чанар байгаа учраас буруу гიშгэх юм бол гэм нүгэл нь уруу татлаад унж болох юм. 그런데 죄를 숨겨놓고 그것을 반복적으로 그 죄를 짓는 거예요. 즐기는 거예요. Гэвч нөгөө гим нүглээр нууж дарж агаад нөгөөдгөө бүр давтамжтайгаар зуршил болоход зориудаар гим нүглээр зугаацаад байна. 그러면서도 구원받았기 때문에 천국 간다고 그랬는데 진짜 갈 수 있을까? Ингээд байгаа атлаа аврагдсан деваачнд очноо гэдэг байгаа. Үнэхээр очиж чадах уу? 그리고 네 번째, Дөрөвт нь ахан дүүсээсээ илүү ертөнцийн хүмүүстэй ойр дотн байдаг. 예, 구원받았다고 하는데 Аврагдсан гэдэг байгаа. 구원받은 형제자매님들 교회를 가까이 하기보다 Гэтэл аврагдсан ахан дүүс чуулгантайгаа ойрохоос илүү 구원 안 받은 세상 사람들하고 더 친하고 그들하고 있을 때 편하다는 거야. аврагдаагүй ертөнцийн хүмүүстэй байхдаа их амар сайхан тухтай. Илүү дотн байгаа дээ. 아, 이거 진짜 구원받은 거 맞을까요? Түлийн хүнээр аврагдсан нь зөв үнэн болов? 다섯 번째, Тавд нь хайртай хүмүүстэй сайн мэдээг тараахгүй байх. 예, 구원받았다고 하는데 Аврагдсан гэж байгаа. 예, 사랑하는 사람들에게 복음을 전하지 않아요. Гэтэл хайртай хүмүүстэй энэ сайн мэдээг тараахгүй байна. 정말 이상하지 않아요? Энэ их сонирн биш үү? 구원받았다고 하는데 Аврагдсан гэж байгаа. 정말 구원받으신 걸까? Үнэхээр аврагдсан болов? 구원을 받았다면 어떻게 저럴 수 있을까? Үнэхээр аврагдсан хүн яаж ингэж чадна гэж. 사실 구원이 의심되는 경우입니다. Үндэ энэ аврал нь эргэлзээтэй байгаа тохиолдлууд юм. 그리고 감사가 없어요. Тэгээд талархал гэж байдаггүй. 구원을 받았다면은 Аврагдсан хүн бол 여호와께서 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답할고, надад өгсөн түүний нэгүслийг би юугаар хариулах вэ? 예, 정말 그 시편의 말씀이 아멘이 되지 않습니까? Үнэхээр дуулал дээр гарч байгаа үгэнд амен гэдэг. 그런데 하나님 앞에, 교회 앞에 감사가 없고 Харин бурхныхаа өмнө чуулганы өмнө талархахгүй. 오히려 불평과 원망이 더 많다. Харин ч гомдол эсэргүүцэл олон байв. 진짜 구원받았다는데 왜 저렇게 감사가 없을까? Гэтэл уул нь энэ хүн аврагдсан гэдэг яагаад талархахгүй байгаа юм бол. 자, 좀 구원이 의심되는 경우다고 제가 말씀드렸습니다. За ийм байдалтай байгаад байгаа юм бол энэ хүний аврал нь жоохон эргэлзээтэй тохиолдлууд юм аа гэж. 형제 자매님들, Манай ахын дүүс 당장 말하는 거, 행동하는 것으로 구원을 쉽게 예단하고 판단하는 거 조심해야 된다. 앞에서 우리가 살펴봤습니다. За тэгээд тэр хүний хийлж ярьж байгаа үг үйлдэл дээрээс нь энэ хүн аврагдаагүй байна гэж шууд дүгнэх ч юм уу шүүж болгох боломжгүй болгоомжлох хэрэгтэй гэж би өмнө хэлсэн. 구원받았는데 믿음, 신앙이 성장하지 않고 어린애 상태로 있으면 불평 원망할 수도 있는 거죠. Аврагдах нь аврагдсан гэтэл итгэл нь өсөөгүй болохоор балчир итгэлтэй байгаа болохоор гомдлж гонгнож болно. 그러나 시간을 충분히 가지고 지켜보면은 Гэхдээ цаг хугацааг нэлээд хангалттай байлгаж байгаад тэр хугацаанд та ажиглаад харах юм бол 신앙이 어린 것인지 энэ хүний итгэл нь балчир байна уу? 아니면 아예 구원을 안 받은 것인지 Аль эсвэл угаасаа анханаас аврагдаагүй юм байна уу 주님께서 이렇게 자연스럽게 드러나게 하실 겁니다. гэдэг үнэн мөнийг эзэн өөрөө ил тод аяанда гаргаад ирдэг. 자, 이건 100% 구원이라 볼 수 없다. За энэ бол 100% аврагдаагүй байна. 또 좀 구원이 좀 의심되고 걱정되는 그런 부분들 몇 가지 말씀을 드렸습니다. За мөн аврал нь жоохон эргэлзэж санаа зовнож байгаа ийм зүйлүүд бас байна гэдгийг хэд дурдж хэллээ. 형제 자매님들, Ахын дүүснараа 구원은 하나님이 하셨습니다.
авралыг бурхан өөрөө гүйцэлдүүлсэн. 우리는 하나님 앞에 구원을 받아야 되는 죄인들입니다. Харин бидний хувьд бол бурханаас авралыг авах ёстой гэмтэн нүгэлтнүүд. 하나님은 세상에 있는 모든 영혼을 사랑하셔서 Энэ бурхан бол ертөнцид буй бүх хүнийг хайрлаад 철인간주 후께 욱승톨 그렇게 돼 있잖아요. цорын ганц хүүгээ өгсөн тул гэж байгаа тийм ээ. 요한복음 3장 16절입니다. Иохан 3:16. 예수님은 이 세상에 오셨고 Есүс энэ ертөнцид ирсэн. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. ертөнцийн нүглийг өрч бурханы хургийг харах тун. 예, 예수님께서 세상 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 오르신 거예요. Яг л энэ үгийн дагуу Есүс Христ бүх гин нүглийн үрийг үрээд загалмаад. 그리고 요한복음 19장 30절. Тэгээд Иохан 19:30 дээр 오후 3시 정말 죽음이 다가오심을 아시고 세상에 선언하셨습니다. өдөөс хойш 3 цаг үед үхэл өөртөж байгааг нь мэдээд Есүс ертөнцид тунхагласан. 고지세 선언하셨습니다. Гүйцэлтлээ гэж тунхагласан. 끝냈다 하셨습니다. Дуусгасан гэсэн. 히브리서 9장 12절 말씀에 Еврейсийн 12 дээр 염소와 송아지의 피로 아니하고 ямаа болоо туглын цусаар бус 오직 자기 피로 харин өөрийнхөө цусаар 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨습니다. мөнхийн зөвлөлтийг агуулan нэг удаа ариун газарт орсон. 예, 예수님께서 십자가에서 우리를 위해서 하신 일이잖아요. Есүс эзний энэ хүү загалмайдаар бидний төлөө хийсэн ажил байгаа. 예수님은 3일 뒤에 성경대로 부활하셨습니다. Ингээд Есүс 3 хоногийн дараа Библийн дагуу дахин амьдсан. 못자국과 착자국을 보여주시며 너에게 평강이 있을지어다. Хадаасныхаа ором, жадныхаа ормыг харуулад та нар амар амгалан байх тун. 진짜 모든 죄인의 죄가 예수님이 십자가에서 고난 받으셔서 다 대속되었음에 증거가 돼 주셨습니다. Үнэхээр бүх хүмүүнлүүдийг Есүс эзэн загалмайдаар зовлон амьснараа бүгд уушлсан гэдэг нотолгоо баримт нь болсон. 예수님의 은혜로 구원받은 모든 성도들에게 생명의 부활, 영광의 부활이 있을 것의 첫 증거가 됐습니다. Есүсийн нэгүслийг ухаарад авралыг авсан бүх хүмүүсийн сүнс ийхүү авралын дахин биеэр энэ баяр хөөртэйгээр амьлна гэдгийн эхний жишээ болсон. 예수님께서는 완전하신 살아있는 모습으로 이 세상에 오신 하나님이심을 그 부활을 통해서 증명하셨잖아요. Есүс Христ бол төгс төгөлдөр бурхан эзэн өөрөө хүний биеийг өмсөд энэ ертөнцид ирсэн гэдгийн бүрэн нотлохоо нь болж дахин амьсан. 구원받은 성도들은 이 하나님의 말씀을 통해서 그 예수님의 십자가의 사랑이 곧 나를 사랑하신 사랑이라는 것을 확실히 깨달은 경험이 있는 거예요. Харин авралыг ухаарсан хүмүүс бол энэ хүү бурханы үгээр дамжуулаад Есүс Христийн тэр хайр нь намайг хайрласан хайр байсан байна гэдгийг мэдэрсэн хүмүүс. 한번 제가 정리를 해보았습니다. За би ингэж нэг зэгцэлж үзлээ. 한번 이거 보십시오. Эндээс харцгаая. 우리 형제자매님들 다 아시는 말씀들인데 За ахын дүүсний маань бүгднгийнх нь л мэдж байгаа үг байгаа. 한번 보십시오. Дахин харцгаая. 그 안에서 그 피로 구속으로 말마 죄 사함을 받았다. Түүний дотор цусныхын золилт гим нүглийн маань төлөх уучлал бий. 죄 사함 받으셨습니까? Нүглийн уучлалыг авсан уу? 얼마큼 받으셨습니까? Хэр их хэмжээд авсан бэ? 영원이죠. Мөнхийн. 자, 예수님의 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다함을 받았다. Христ Есүсийн золилтоор дамжин бурхны нэгүслэр үнэгүй зөв төгсжээ. 예수님의 완전하신 의를 힘입어서 의롭다함을 받는 Тэр 것이죠. Есүс Христийн төгс төгөлдөр зөвхт байдлыг өмсөд би зөв төгсөн байна. 히브리서 1장 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 아들이라는 권세를 주신다 그랬어요. Иохан 1:12 дээр өөрийг нь бүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрээр итгэгчдэд тэрэ бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө гэсэн. 예. 자, 다시 우리를 거듭나게 하셨다. Үхэгсдээс амьлуулсан. 자, 에베소서 1장 13절. Эфес 1:13 дээр 오늘 남은 말씀 동안에 이 말씀을 좀 자세히 드리고자 за 합니다. өнөөдөр үлдсэн цагта энэ үгийг илүү нарийн судалцгаая. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Түүн дотор та нарч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амласан ариун сүнсээр тамгалагдсан. 예, 너희의 진리의 구원의 복음의 말씀을 듣고 Үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээний үгийг сонсоод 여기 보십시오. хараа. 아우를린 샘 메데니 말씀을 듣고 그랬잖아요. 듣고. Авралын сайн мэдээг сонссон гэж 듣고. байна. Сонссон. 자, 그 안에서 믿어 그렇게 돼 있습니다. Тэгээд итгэсэн гэж байна. 믿을 때, Итгэх мөчид 자, 성령으로 인치심을 받았다 그랬습니다. нөгөө амласан ариун сүнсээр бид тамгалагдсан. 예, 이게 바로 구원을 확실히 받은 영혼의 모습입니다. Энэ бол авралыг баттай авсан хүний дүр төрх юм. 자, 이 아도에 다 도장을 찍잖아요. За дууг шууд тамгалж байна. 왜 찍습니까? Яагаад тамгалж 이 байна? 아도 미니
Энэ адуу бол минийх гэж. 네, 내 거다 그 말이잖아요. Миний адуу гэж. 하나님도 그와 같습니다. Бурхан ч үүний адил хэлсэн. 죄인이 지옥 갈 죄인이었던 우리가 Там руу явах гэмтэн байсан бид 예수님 십자가를 통과했습니다. Есүсийн загалмайд нээгээд орсон. 예수님의 십자가의 고난의 의미를 이제 깨달았습니다. Учир нь Есүсийн загалмайн зовлонгийн агуулгыг ухаарсан, 아우르선, аврагсан, 김이 오칠선, гэмээ уучлуулсан, 다신 두르선, дахин төрсөн, 예, ариун 에른순세 앞선, ариун сүнсийг авсан. 예, 보로니 후 벌선, Бурхны хүү бассан. 예, 다 같은 뜻인 거 알잖아요. Бүгдээрээ нэг ижил утгатай мэдэж байгаа 예. юм. 자, 하나님의 사랑입니다. За Бурхны хайр байна. 영원한 사랑입니다. Төгс хайр. 그래서 영원한 속죄입니다. Тэм учраас төгс золилт юм. 자, 영원한 사랑입니다. Мөнхийн хайр. 그래서 영원한 속죄입니다. Тийм болохоор мөнхийн золилт юм. 자, 보십시오. 조건 없는 사랑입니다. Ямар ч болцолгүй хайр. 그래서 조건 없는 Тийм 용서입니다. учраас ямар ч болцолгүйгээр уучлсан юм. 이것이 사람의 사랑이 아닌 하나님의 사랑입니다. Энэ бол зүгээр нэг хүний хайр биш, бүхэл бүтэн Бурхны хайр. 지옥 갈 죄인인 우리가 구원을 받아 천국 갈 수 있는 근거는 바로 하나님의 사랑. Там руу явах тавилантай байсан гим нүгэлтэн бид гим нүглийг уучлуулаад дэваажинд очих болсон нотолгоо нь төгс төгөлдөр Бурхны хайр юм. 예수님의 십자가 사랑이죠. Есүсийн загалмайн хайр ахын. 영원한 속죄입니다. За мөнхийн золилт байгаа. 무엇을? Юуг? 미니? Миний 부김입니다. бүх гимиг. 부김이 아니면은 구원 받을 수 없습니다. Тэр бүх гимээ та уучлах чадаагүй бол аврагдаагүй юм. 무엇으로? Юугаар уучлсан бэ? 예수 스님 조사릅니다. Есүсийн цусаар золсон байна. 예수님의 보혈, 예수님의 생명입니다. Есүсийн цус, Есүсийн амь золилтод явсан. 희등 왔다, Хэдэн удаа вэ? 간치 왔답니다. Ганцхан удаа. 그러죠? Тийм ээ? 예, 간치 왔다. Ганц удаагаар л 예, 언제까지? хэдий хүртэл 몽흐드. мөнхөд уучлсан. 바로 이것이 영원한 속죄입니다. Энэ өөрөө мөнхийн золилт болж байгаа юм. 예수님께서 죄인을 구원하신. Есүс Христ гэмтнийг аварсан. 자, 골로새서 1장 6절. Колосын 1-6 자, 같이 읽겠습니다. хамтаа уншия. Сайн мэдэн та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж үр жим сургуулж байгаа агаад Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дунд ч адил байна. 복음이 우리에게 이르렀습니다. Сайн мэдээ бидэнд хүрч ирсэн. 내가 하나님의 은혜의 복음의 말씀을 듣고 Ингээд та нар Бурхны нэгүслийн сайн мэдээний үгийг сонсоод 그 하나님을 깨달은 오하르슴 테르 우드르라고 되어 있잖아요. тэрхүү Бурхны нэгүслийг ухаарсан тэр өдрөөс гэж байна. 성경은 Библи болоо 그 복음의 말씀을 듣고 тэрхүү сайн мэдээний үгийг та сонсоод 참으로 그 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있다고 그러는 거예요. Бурхны нэгүслийг үнэн дотор ухаарсан тэр өдөр байна гэсэн. 이 깨달은 날을 깨달은 경험이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. За би энэ ухаарсан тэр өдрийг ухаарсан өөрийн туршлага гэж хэлмээр байна. 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시 이걸 정확하게 또 깨닫고 간증하시는 우리 형제님들도 많이 계셔요. За бүр яг тодорхойгоор хэдэн оны хэдэн сарын хэдний өдөр хэдэн цагт би энэ сайн мэдээг ухаарсан гэж гэртэл ярьдаг ахын дүүс олон байдаг. 그러나 연원 일시 이것을 정확하게 얘기하지 못한다고 하면은 그건 구원 아니다. 또 이렇게 볼 수는 없어요. Гэвч бас зарим хүмүүс нь он сар өдөр цагаа хэлж чадахгүй байна. Гэвэл энэ хүн аврагдаагүй ухаараагүй байна ч гэж хэлэх боломжгүй. 연세 많으신 분들 중에 Настай хүмүүсийн дунд 예, 틀림없이 이제 구원 받으신 어떤 그 너무나 확실하신데 그 시, 연월 일시를 잘 기억 못 하시는 분들도 계실 수 있거든요. настай хүмүүс дунд авралыг авсан тийм ээ мэдрэмж гацтай аврагдсан зүйл дотор нь байгаад байдаг. Гэтэл тухайн он сар өдөр цагийг нь мэдгүй мартсан хүмүүс ч байдаг. 확실하게 예수님이 나를 구원해 주셨구나 그것을 경험하고 확실히 깨달은 그 경험이 있느냐 이것이 너무나 중요한 거죠. Хамгийн гол чухал зүйл нь юу вэ? Есүс намайг аварч өгсөн үү? Үүнийг нь би ухаарсан уу? Мэдэрсэн үү гэдэг энэ зүйл л хамгийн чухал юм. 자, 형제 자매님들, За ахын дүүснэр маань 우리는 앞부분에서 구원에 대해서 괜히 판단하는 거 조심해야 된다는 말씀 좀 드렸고, за бид нар үгийн ихэнх хэсэгт энэ тухайн зарим хүний бусад хүмүүсийн авралын тал дээр дүгнэхээс болгоомжлох хэрэгтэй гэж хэлсэн. 이런 경우는 100% 구원이라고 볼 수 없다. 이런 상황도 우리가 같이 이해를 했습니다. За тэгээ ийм нөхцөл байдлаа яагаад энэ хүн 100% аргадаагүй юм байна гэдгийг бас бид нар сурсан. 또 이런 경우는 좀 구원이
좀 걱정된다, 의심되는 경우도 있다라는 말씀도 좀 배웠잖아요. За тэгээд мөн хэрвээ иймэрхүү тохиолдлууд иймэрхүү байдалтай харах юм бол тэр хүн аврал нь жоохон эргэлзээтэй урдаагүй ч болох юм аа гэж бас сурлаа. 자, 그래도 구원을 내가 확실히 받았나? За гэхдээ л би үнэхээр баттай аврагдлаа. 예, 구원받은 것을 알 수 있습니다. Үнэхээр аврагдсан уу гэдгээ мэдэх өөрөө боломжтой. 자, 구원받은 사람에게 하나님께서 너는 이제 내 거야, 내 아들이 하면서 성령을 인치셨다고 했습니다. За аврагдсан хүнийг бурхан одоо чи миний хүү болсон гэж ариун сүнсээр тамгалсан гэж. 예, 그러면 내 안에 성령이 계신가? За тэгвэл үнэхээр миний дотор ариун сүнс байгаа юу? 성령이 없는 자들은 구원 안 받은 거거든요. Ариун сүнсгүй бол тэр хүн аврагдаагүй гэсэн. 예, 그래서 Тэгмээс 내가 구원을 확실히 받은 건가 안 받은 건가를 성령께서 내 안에 계신가 안 계신가, 또 성령이 계시다면 성령께서 내 안에서 역사하시는 그 역사함이 있는가, 이걸 확인할 수 있습니다. үнэхээр мэдээж явахын тулд үнэхээр миний дотор ариун сүнс байгаа юу үгүй юу? Хэрвээ ариун сүнс байгаа бол миний дотор ариун сүнс ажиллаж байна уу үгүй юу гэдгийг баттай мэдэх боломжтой. 그럼 이 잠깐 보시죠. 정리해 보겠습니다. Эндээс харж цэгцэлцгээе. 방금 진리의 구원의 복음의 말씀을 듣고 믿어질 때 성령께서 인을 치셨다 그랬습니다. За дүнгийн бас та нар үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түнд итгэсэн амлсан ариун сүнсээр тамгалагдсан гэж. 자, 여기 보십시오. Эндээс харъя. 이것이 바로 구원받은 사람의 마음, 영적 상태입니다. За одоо энэ байдал бол аврагдсан хүний сэтгэл сүнслэг байдал нь юм байна. 형제자매님들, 아담으로 인해서 받은 김트천하를 죄의 속성이 마음에 있습니까? За ахын дүүс та бүхэнд ч гэсэн Адамаас өвлөгдөж ирсэн гэмт чанар таны сэтгэл дотор байна уу? 있죠? Байгаа. 예. 이것 때문에 우리가 참 괴롭잖아요. Байсаар байгаа учраас бид нар үүнээс олж их зовдөг. 예. 자, 하나님께서 Харин бурхан 우리에게 영혼을 주실 때 하나님의 법을 기록해 주셨다. 그게 양심이잖아요. за бурхан бидэнд өөрийн төрхөөр бүтээгдсэн сүнсийг өгөхдөө өөрийнхөө хуулийг зүрхэндээ зээлсэн бөгөөд тэр нь мэс чанар байгаа. 자, 우리는 죄 마음도 우리 눈에는 안 보입니다. За энэ гэмт чанарч бидний сэтгэл харагддаг. 그런데 우리 마음속에 죄의 욕망이 있잖아요. Гэвч бидний сэтгэл дотор гим нүглийн хүсэл тэмүүлэл байсаар байна. 아, 이 한 사람의 순종치 아니함으로 Энэ нэг хүний дуулуургүй байдлаас 한 사람 때문에 죄가 세상에 들어왔다. нэг хүнээс бол ертөнцид нүгэл орж ирсэн. 로마서 5장 12절 말씀처럼 아담으로 인해서 죄씨가 심겨져서 우리가 죄인으로 태어났구나. Ром 5:12-ээр гарч байгаачлан Адамаас болоод би гэдэг хүн гмийн үртэй төрсөн. 그러니까 내 마음속에 이렇게 더러운 마음이 있었구나. Ийм л болохоор миний сэтгэл дотор ийм бохир заван зүйл байгаа. 그것이 이제 참지 못하고 말로, 뭐 눈으로, 행동으로 막 이제 죄를 짓게 되는 거였잖아요. Ингээд байгаас нөгөө гэмт чанар чинь намайг дэвчиж чадхаа байхад хүрхээр үгээр, үйлсээр, нүдээр, амаар гэдэл гар гим нүглэж гарч ирдэг. 그런데 이제 하나님 또 우리에게 양심을 곱쳤잖아요. За нөгөө тал бас бид бүхэнд бурхан өөрөө мэс чанарын хууль өгсөн. 양심은 계속 죄를 책망하잖아요. Мэс чанар бол үргэлж гим нүглийг зэмлэлээр. 우리가 지금까지 살아오면서 이 양심의 책망 얼마나 많이 Бид 괴로웠습니까? өнөөдрийг хүртэл амьдрахтаа мэс чанарын зовлон хичнээн их амссан байна. 예. 그래서 내 속에 양심이 있고 영혼이 있구나, 그걸 알잖아요. Ингэж хадгалдах болоход миний дотор мэс чанар, миний дотор сүнс байгаа гэдгийг хүн өөрөө мэдэж байдаг. 그런데 구원받은 성도에게는 За харин авралыг авсан хүнд 성령을 주셨다 그 말입니다. бурхан ариун сүнсийг өгсөн байна. 이런 순수. 예? 뭐 화끈한 거 아니잖아요. Халуун өргөд өгд юм биш тийм ээ? 예. 복음의 말씀을 듣고 Сайн мэдээний үгийг сонсоод 예수님의 그 십자가의 사랑, 나를 사랑하셨다는 게 그게 딱 깨달아질 때, 믿어질 때 성령이 내 마음에 들어오신 거예요. Есүсийн загалмайн хайр нь намайг хайрласан хайр нь энэ юм байна гэдгийг сонсоод ухаарад итгэх мөчид ариун сүнс минь дотор орж ирдэг. 자, 여기 마음이 전쟁터입니다. За энэ сэтгэл маань ерөөсөө дайны талбар 예, 죄 마음과 гэмт чанараа 이제 성령께서 양심을 도와서 이제 죄 마음을 이제 이기게 하시죠. ингээд орж ирсэн ариун сүнс маань миний мэс чанартай нийлж энэ хоёр нэгдээд гэмт чанарыг маань дарж дийлэх гэдэг. 바울 사도도 로마서 7장, Паулч мөн Илч Паул хэлэхдээ Ром 7 дээр 갈라디아서 5장에서 Галат 5 дээр 뭐라고 고백합니까? юу гэж ütсэн байдаг вэ? 내 마음에 두 마음이 있다. Миний дотор хоёр сэтгэл байна. 내 속사람으로는 하나님의 법을 사모하다. Би дотор хүнээрээ бурхны хуулийг хүсэж тэмүүлдэг. 내 속에 육신의 법, 육신의 소욕이 이 죄의 법으로 나를 끌어간다. Гэтэл нөгөө талд маань махан бодын хүсэл маань намайг нүглийн хууль руу чирээд байна.
모든 구원받은 그리스도인들은 바로 경험하고 있는 것입니다. Үүнийг аврагдсан бүх итгэгчид өөрийн биеэр мэдрээд амьдарч байгаа хаа. 자, 이게 뭡니까? За энэ юу вэ? 예, 요즘에 참 이 세상을 시끄럽게 힘들게 하고 있는 코로나19. За сүүлийн үед энэ ертөнцийг нэлээд их сочрол айдас оруулж байгаа COVID-19 자, 형제자매님들, ахын дүүснараа. 코로나 바이러스 눈에 안 보이죠? Энэ коронавирус таны нүдэнд харагдахгүй байгаа. 예, 그런데 코로나 바이러스 분명히 있죠? Гэхдээ коронавирус гарцаагүй байна. 예, 혹시 우리 형제자매들도요, 코로나에 이렇게 한 번쯤 이렇게 걸려서 고생하신 분들 많이 계시잖아요? За ахын дүүс үндэсэндээ одоо корона тусаад идэгсэн хүмүүс олон байгаа хаа. 자, 눈에 보이지 않는 코로나 바이러스가 За тэгвэл нүдэнд харагдахгүй байгаа энэ коронавирус 내 안에 들어왔구나. миний дотор ороод ирчих. 예, 그럼 이제 코로나 걸린 거잖아요? Тэгвэл та корона туссан гэсэн юм байна. 그래서 요즘에 기침만 하면은 사람들이 막, 응? 저 사람 혹시 코로나 아니야? За сүүлийн үед одоо нэг жоохон ингээд ханиалахад хүмүүс эвгүй хараад энэ одоо корона хүн туссан хүн биш байгаа. 예, 물 먹다가요, Ус ууж агаад 뭐 이렇게 뭐 먹다가 이렇게 잘못 들어가는 경우 있잖아요. за одоо юм буруу хоолоогоор орсон үе байж болно шүү дээ. 그러면 기침 나와요, 안 나와요? Тэгэхээр ханиалдаггүй үгүй юу? 근데 막 그때도 막 기침 참으려고 막 그럴 경우 있잖아요. Тэгээд тэр тохиолдолд ханиадаа төвчгээс бүр байж идэв. 왜? Ягаад вэ? 오해받을까 봐. Буруу болчих үү дээ. 자, 보이지 않는 코로나 바이러스가 몸속에 들어온 그런 경험이 있는 분들은 За лэрийн нүдэнд харагдах байгаа коронавирус миний бие дотор ороод ирснийг мэдэрсэн хүн 코로나 걸렸으면 증상이 나타나요. одоо корона туссан гэдэг шинж тэмдэг төрөнд илэрдэг. 뭐 열이 난다든지, Халуурах ч юм уу, 예, 목이 아프다든지, хоолой нүдэх ч юм уу, 냄새, үнэр, 맛 없어지죠. амт мэдрэхээ 예, бачдаг. 그막 힘 없어지고요. Сүлдээ сулраад 네. эхэлдэг. 자, 그러면은 야, 내 안에 뭔가 들어왔구나. За тэгвэл миний дотор нэг өөр юм ороод ирчих. 코로나 바이러스가 들어왔기 때문에 증상이 나타나는 거예요. Тэр коронавирус ороод ирсэн үнэн болохоор л надад шинж тэмдэг илрээд байна. 자, 성령께서 내 안에 들어오셨다면, За тэгвэл ариун сүнс миний дотор орж ирсэн бол 성령께서 내 안에 들어오셨다라는 어떤 증상들이 나타난다 그 말입니다. энэ ариун сүнс миний дотор орж ирсэн гэдэг шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. 비유로 코로나 비유를 든 За 거예요. коронавигаар жишээ авлаа. 코로나 바이러스가 들어오면 증상이 분명히 나타나는 것처럼, Коронавирус ороод ирэхээр дотроос маань шинж тэмдэг илэрдэг шиг. 네, 좀 비유가 그렇습니까? За жишээ маань жоохон тийм нэг санагдаж байна уу? 코로나 바이러스가 사람 몸속에 들어오면 분명히 증상이 나타나는 거예요. Коронавирус хүний бие дотор ороод 네? ирсэн бүр яг тэр шинжүүд нь илэрч байна. 그런 것처럼 Үүний адил 진짜 성령께서 내 안에 들어오셨다. жинхэнэ ариун сүнс миний дотор ороод ирсэн. 진짜 내가 구원을 받았다. Жинхнээсээ би аврагдсан байна. 예, 진짜 성령이 들어오셨다. Жинхнээсээ үнэхээр ариун сүнс ороод ирсэн байна. 그러면은 증상이 나타난다 그 말이에요. Энэ хүн шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. 로마서 8장 14절부터 16절입니다. Ром 8:14-с 16. 로마서 8장 14절부터 16절. Ром 8:14-с 16. 성경 찾아보겠습니다. Библиэс хамтарыг. 로마서 8장 14절부터 16절. Ром 8:14-с 16. 같이 읽겠습니다. Өдөр хамтушиг учир нь Бурхны сүнсээр өдөрдөөж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд юм. Дахин айдас хүргэх болчлын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй, харин үрчлэлийн сүнсийг авсан билээ. Түүгээр бид Аава гэж дууддаг. Бидний Бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. 예, 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들이 하나님의 아들이다 그랬습니다. Бурхны сүнсээр өдөрдөөж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд юм гэсэн байна. 성령이 Ариун сүнс 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거한다 그랬습니다. бидний Бурхны хүүхдүүд гэдгийг гэрчилдэг гэсэн байна. 예, 성령을 받은 영혼들이 하나님 아버지를 아와라고 부를 수 있습니다. Ариун сүнсийг авсан хүмүүс Бурхан эцгээ Аваа гэж дуудаж чаддаг байна. 자, 유다서 1장 19절 우리가 앞에서 살폈습니다. Юда 1:19-ийг ихэнх хэсэгт бас уншсан. 다시 한번 읽읍시다. Дахин хамт уншия. Хагарал гаргадаг, төрөлхөөрөө байдаг тэдэнд сүнс үгүй яжээ. 예, 그들에게는 Тэдэнд 순수 에론 순수입니다. энэ ариун сүнс 에론 순수 성령이 없다 그랬습니다. ариун сүнс байхгүй гэсэн байна. 예, 구원 아니다 그 말입니다. Тэргүй аврагдаагүй гэсэн. 아무리 교회를 다니고 아무리 성경을 많이 알고 있고 봉사한다 하더라도 Хичнээн сүмдөөж Библи мэддэг үйлчлэгч гэсэн. 그들에게는 Тэдэнд 에론 순수 없고 ариун сүнс үгүй. 성령이 없다 그 말입니다. Ариун сүнс байхгүй. 구원 안 받은 거예요. Анхнаасаа аврагдаагүй. 롬 네밍 뉴스대로 Ром 8:9 дээр 함스타운 씨
Хэрэг бурхны сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал та нар мах бодоор бус харин сүнсээр байна. Хэрэг хэн нэгэнд Христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх биш ээ. 네, 하나님의 영, Бурхны сүнс, 그리스도의 영, Христийн сүнс. 전부 성령을 말하는 겁니다. Бүгдээрээ ариун сүнсийг хэлж байгаа. 없다면은 Байхгүй бол 그들은 그리스도인이 아니다 그 말입니다. тэд Христ итгэгч биш ээ гэсэн. 예, 구원받은 사람 아니다 그 말입니다. Аврагдсан хүн биш ээ гэсэн. 자, 내 안에 성령이 계시다라는 증상이 뭐냐? За миний дотор ариун сүнс байгаагийн нотлохоо нь юу вэ? 예, 전에는 없었던 욕구가 내 안에 있는 거예요. Урд өмнө нь байгаагүй хүсэл эрмэлзэл миний дотор байна. 자, 닉, Нэгдүгээрт нь Есүсийн цуснд итгэж байна. 예, 예수님의 십자가 피, 예수님이 나를 구원해 주셔서 그게 믿어지는 거예요. Есүсийн загалмайн цус Есүс намайг ингэж аварсан гэдэгт нь итгэж байгаа. 허혈요. Хоёрт нь үгийг ухаарах, үгийн дагуу амьдрахыг хүсэх. 예, 하나님 성령의 감동하심으로 기록된 성경이 성령의 이제 계시함, 열어주심으로 깨달아지는 거예요. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүсээр бичигдсэн энэ үг маань ариун сүнс миний дотор байж ухааруулж өгдөг. 그리고 그 말씀을 따라 살고 싶은 마음이 생기는 거예요. Тэгээд энэ бурхны үгийн дагуу амьдрахыг хүсэх сэтгэл төрдөг. 예수님께서 뭐라 그러셨습니까? Есүс юу гэж хэлсэн бэ? 나는 내 양을 안다 그랬습니다. Би бол өөрсдийнхөө хоныг таньдаг. 또 주님의 양은 목자의 음성을 안다 Мөн 그랬습니다. эзний хоньд өөрөө хончныхоо дуу хоолойг таньдаг гэсэн. 예, 다른 목자는 없기 때문에 Угаасаа өөр хончин байхгүй учраас 다른 이의 음성은 알지 못하는 거로 따라가는 게 아니라 도망간다 그랬습니다. өөр хончны дуугч танихгүй харин бүр дагаад явах нь байтугай зүгтдэг гэсэн байна. 우리의 영혼의 목자 되신 예수님께서는 이 말씀을 통해서 우리를 인도해 가십니다. Бидний сүнсний хончин болох Есүс эзэн энэ үгээрээ дамжуулаад бидний сүнсийг удирдах хончилдог. 주님의 양은 Эзний хонь бол 즉 구원받은 성도는 өөрөөс аврагдсан итгэгч болон 주님의 음성, 주님의 말씀을 분별합니다. эзнийхээ дуу хоолой, эзнийхээ үгийг ялгаж салгадаг. 그게 바로 성령께서 내 안에서 역사하시기 때문에 그렇습니다. Ингэж чадаж байгаа чинь ариун сүнсний дотор ажиллаж байгааг нь нотлох юм. 그리고 꼬로 Гуравт нь итгэгч ахын дүүсээ хайрлах, сүнслэг гэр бүл болох. 예, 아까도 구원받았다고 하는 사람이 형제자매들을 가까이 하기보다는 세상 사람들을 가까이 하고 세상 사람들하고 있으면 더 편하고 좋아한다? За альтрон бидрээс одоо нэг жишээнд харахтаа аврагсан хүн атлаа ертөнцийн хүмүүс дуртай ертөнцийн хүмүүстэй байхаар их тав тухтай сайхан байна. 그 뭔가 구원이 좀 이상하다고 그랬잖아요. Тэгвэл энэ хүний аврал нь жоохон эргэлзэлтэй. 그런데 진짜 성령이 내 안에 계시면 Харин үнэхээр ариун сүнс миний дотор байгаа 같이 цагт 성령을 받은 우리 그리스도인들과는 동질감이 яг энэ жил ариун сүнсийг авсан итгэгчид хоорондоо нэг сэтгэлтэй байдаг. 그것이 우리가 주님 안에서 한 가족이라는 그게 바로 또 성질입니다. Энэ бол өөрөө эзэн дотор бид сүнслэг гэр бүл гэдгийн нотлохоо юм. 노루. Дөрөв аврагдаагүй хүнийг өрөвддөг. 예, 구원 안 받은 사람을 보면 불쌍해요. Аврагдаагүй хүнийг харахаараа өрөвддөг. 안타까워요. Харамсдаг. 부러운 게 아닙니다. Атаарах юм биш. 불쌍하고 안타까워요. Өрөвдөж өмнөөс нь харамсдаг. 왜? Яагаад вэ? 그들의 잠시 뒤에 영원한 멸망이 보이니까. Түр хугацааны дараах тэдний мөнхийн сүрэлгүүд нь харагдаад байгаа учраас. 타오. Гим нүгэл хийвэл хатгагдаж, гим нүглийг үзэн яддаг. 예. 구원받은 성도도 육신에게 끌려서 죄에 흔들릴 수도 있어요. Аврагсан итгэгч хүн ч махан бодондоо тийм ээ хөтлөгдөөд гим нүгэл гонхож ганхаж болно. 그러면 어때요? Тэгвэл яах вэ? 괴로워요. Тэр үед сэтгэл их дарчилдаг. 성령께서 근심하거든요. Ариун сүнс миний дотор шаналж байдаг. 너 또 왜 그래? Дахиад яагаад байгаа юм бэ? 야, 또 왜 그렇게 더러운 것을 봐? Яагаад ийм муухай бохир 왜 хараад? 더러운 것을 막 먹어? Яагаад муухай юм идээд 왜 이 байгаа юм? 더러운 곳에 가냐? Яагаад ийм бохир заваа юм дээр 그래서 байгаа юм? 성령께서 막 불편해 하시거든요. Үргэлж ариун сүнс дотор маань тав тухгүй болдог. 그러니까 성령을 모시고 있는 성도 그리스도인은 죄를 혹시 짓거나 죄가 있는 곳에 가면 즐길 수가 없어요. Тэгэхээр ариун сүнсийн дотор тэгээд явж байгаа итгэвч хүн гим нүгэлтэй газар очих ч юм уу гим нүгэл муухай зүйлийг харахаараа тэрэнд зугаацс баясгаа болчдөг. 한번 해보세요. Та нэг оролдоод 하면 안 돼요. оролдож 죄를 먹고 마시면 안 гим 돼요. нүгэл идэж болж болохгүй шүү. 근데 안 돼요 Гэхдээ 이게. ерөөсө болж өгдөггүй шүү болж өгдөг. 성령께서 Ариун сүнс өөрөө 막 탄식하시고 근심하거든요. гашуудаж шаналж байдаг дотор маань. 그게 성령이 내 안에 계시다라는 또 증상이다. 그 Тэгээ энэ бол ариун сүнсний дотор байгаагийн нотлохой 그리고 шилждэг. 조루가 Ариун сүнсний үр жимс гарч 예, байна. 성령의 9가지 열매 있죠. 아리ун сүнсний 9 үр жимс байгаа. 사랑과 хайр, 희락과 баярхуу, 화평과 амар тайван, 오래 참음과 тэгчээр, 자비와 инэрэнгүй, 양성과 сайхан сэтгэл, 충성과 итгэмжил, 온유와 дүлгөөн зам, 절제니 биеэ захирахгүй. 이러한 성령의 열매를
맺어가는 것이 바로 우리 신앙생활입니다. Энэ ариун сүнсний үр жимсүүдийг ургуулж амьдрах нь итгэлийн маань амьдрал. 물론 시간이 걸립니다. Мэдээж цаг хугацаа зарцуулагдана. 믿음도 육신적인 믿음, 어린아이 믿음에서 자란다 그랬지 않습니까? Бидний итгэл эсэндээ тийм ээ махан бодлого байж байгаа, балчир байж байгаа өсөж ториндог гэсэн шүү дээ. 자, 형제자매님들 어떠세요? За манай анхан дүүснэр ямар вэ? 내 안에 성령이 들어오셨구나. Аа миний дотор ариун сүнс орж ирсэн. 성령이 진짜 내 안에 계시구나. Ариун сүнс үнэхээр миний дотор байгаа юм байна. 그런 외적인 증상들이 있습니까? Гэсэн иймэрхүү гадаад шинж тэмдэг нотлогоонод харагдаж байна. 그런 마음속에 성령께서 주시는 내 전에는 없었던 그런 마음이 있습니까? Үнэхээр таны зүрх сэтгэл дотор ариун сүнсний л өгсөн урд өмнө байгаагүй тиймэрхүү сэтгэлүүд байна уу? 하나님 말씀을 듣고 싶고 Бурхны үгийг сонсохыг 하나님 хүсэж. 말씀을 들으면 마음이 편해지고 Бурхныхаа үгийг сонсгоо сэтгэл тайвшраал. 또 하나님 앞에 이제 기도가 됩니다. Бурхны өмнө залбирч чаддаг болдог. 하나님을 아버지라 부를 수 있습니다. Бурхныг ааваа гэж дуудаж чаддаг болдог. 여러분, 이 기도는 흉내내는 게 아닙니다. Хүмүүсээ энэ залбирал гэдэг зүйлийг даган дуурайд юм шээ. 이 믿음이 없으면 이 기도는 할 수 없는 Хэрвээ 거예요. тань дотор жинхэнэ итгэл байхгүй бол хичнээн дуурайгаад залбирч чадахгүй. 예, 말씀 구원 안 받은 사람 말씀 들을 수 있어요. Авралдаагүй хүн Бурхны үгийг сонсож 예, чадна. 말씀 읽을 수 있어요. Үгийг уншиж чадна. 그런데 기도는 Гэхдээ залбирал бол 연기하는 게 아닙니다. жүжиг тоглолцоор чаддаг юм биш. 이건 진짜 믿음이 있는 사람이 성령이 있는 사람이 신령한 기도를 할 수 있습니다. 믿음의 기도를 할 수 있습니다. Үнэхээр ариун сүнсийг гээсэн, үнэхээр аврагсан хүн л жинхэнэ итгэлийн залбирлыг өргөж чаддаг юм. 형제 자매님들, Ахын дүүсээ. 지금 구원에 대해서 혹시 내가 진짜 구원을 받은 걸까? Одоо өөрийнхөө авралт магадгүй үнэхээр би аврагсан хүмүүс үү? 진짜 내가 이거 구원 안 받은 거 아닌가? Яри аврагдаагүй юм биш байгаа да. 혹시 지금 그렇게 걱정하고 있는 분들, Магадгүй ингэж санаа зовнож байгаа хүмүүс. 또 구원을 안 받았는데 구원받았다고 착각하는 분들 혹시, Бас одоо магадгүй аврагдаагүй гэрнээ өөрийгөө аврагсан гэж буруу ойлгож байгаа хүмүүс. 아니면 Хэрвээ бас эсвэл 구원을 받았는데 аврагдах нь аврагдсан, 자기 삶이 자꾸 무너지고 өөрийнх нь амьдрал ерөөсөө л нэг сайжирч өгөхгүй. 죄에 막 흔들리고 Байнга л гим нүгээс анхаж хуухдаг. 그러다 보니까 자기 스스로 자기 구원을 의심하는 그런 분들도 있습니까? Ингээд ингэж асуумжтай амьдраад байгаа болохоор өөрийнхөө аврал өөрөө эргэлзэж байгаа хүмүүс байна уу? 자, 결론부터 За 말씀드립니다. би дүгнэлтийг хэлж өгье. 하나님은 잘못 없어요. Бурханд буруу байхгүй. 예수님의 그 보혈의 공로 부족하지 않습니다. Есүс Христийн үнэт цусны дутагдал гэж үгүй. 하나님은 모든 사람 사랑하셨습니다. Бурхан бол бүх хүн төрлөختнийг хайрладаг. 그 믿음 안에는 야답고 이 차별이 없습니다. Түүнд итгэх итгэл дотор ялгуурлал үгүй. 누구 죄는 사해주고 누구 죄는 사해주지 않고, Хин нэгнийх нь нэглийг уучлаад хин нэгнийх нь нүглийг уучлахгүй. 누구는 사랑하고 누구는 사랑하지 않고, Хин нэгнийг нь хайрлаад нөгөөг нь хайрлахгүй байгаа. 하나님의 사랑은 차별이 없어요. Гэх мэтээр Бурханы хайранд бол ялгуурлал байхгүй. 퍼펙트한 사랑입니다. Төгс хайр юм. 예수님은 그 사랑을 이루셨습니다. Есүс тэр хайрыг биелүүлсэн. 그러죠? Тийм ээ? 그러니까 하나님 잘못 없어요. Тийм болохоор Бурханы зүгээс буруу байхгүй. 예수님의 보혈의 공로는 부족하지 않아요. Есүс Христийн үнэт цусны ач гавьяа дутагдaltaй биш ээ. 그런데 왜 Гэтэл яагаад 구원을 확신을 가진 분이 있고 авралтаа бат итгэж байгаа хүмүүс байна? 구원이 영 걱정되는 분이 있고, Аврал нь нэг л санаа зовнилоор дүүрэн байгаа хүн байна. 아니 어떤 분들은 아직도 구원을 못 받는 걸까? Эсвэл зарим нь бүр одоо л аврагдаагүй явж байгаа юм 왜 бэ? 머리로만 아는 사람들이 있는 걸까? Ягаад зөвхөн толгоогоор л мэдээд байгаа хүмүүс олон байна. 결론은 Эцсийн үр дүн нь 그 말씀 앞에 나와 있는 그 영혼의 문제다 그 말입니다. тэр Бурханы үгийн өмнө ирээд суусан байгаа хүн тухайн хүний сүнсний л асуудал. 네, 사실 아닙니까? Үнэн биш юм уу? 하나님 잘못이 아니라니까요. Энэ Бурханы буруу байхгүй байх нь. 예? 예수님의 능력이 부족해서가 아니라니까요. Есүсийн чадвар туцсандаа биш байх нь. 모든 영혼 구원하셨어요. Бүх хүний сүнсийг аварсан. 다 이루었다 선언돼 있지 않습니까? Угаасаа гүйцэлтэйгээ тухагдлсан. 그리고 그 증거의 말씀이 성경 아닙니까? Бүхэл бүтэн нотлогоо болгосон Библи нь байна. 예? 내가 구원 안 받았구나. Би аврагдаагүй юм байна 이런 분들은 гэж байгаа хүн бол 먼저 살아계신 하나님을 내가 확실히 믿고 있는가? эхлээд энэ амьд оршдог Бурханд би баттай итгэж байна уу? 내가 이 성경을 통해서 확실하게 그 믿음을 지금 받았는가? Би энэхүү Библиэлд тулгуурсан бат итгэлийг авсан байна уу? 내가 죄를 정말 확실히 깨달았는가? Тэгээд би гим нүгэлтэйгээ баттай ухаарсан байна уу? 거기를
간절히 기도해 보세요. гэдэг тал дээрээ та чин сэтгэлээс залбираад үзээрэй. 그리고 구원을 안 받았다면은 Тэгээ та аврагдаагүй болоо 구원을 받은 것처럼 하지 마세요. аврагдсан юм шиг битгий амьдраа. 차라리 솔직하세요. Харин ч бүр шудраг үнэн бай. 하나님 앞에 솔직하세요. Бурхны өмнө үнэн шудраг бай. 그리고 교회 앞에 형제자매들 앞에서 Тэгээ чуулган ахан дүүсийнхаа өмнө 솔직히 인정하세요. үнэн шударгаар хүлээн зөвшөөрсөөр. 그리고 기도 부탁을 하세요. Тэгээд өөрийнхөө төлөө зөвлөмөрлийн гол дүрэг. 그것이 오히려 확실히 구원을 받을 수 있는 비결입니다. Тэр энэ чинь харин ч та баттай аврагдаж чадах нууц юм аа. 하나님은 다 알고 계시거든요. Бурхан угаасаа бүгдийг мэдэж байгаа. 솔직하게 Үнэн шударгаар 아닌 건 아닌 걸로 인정하고 үгүй биш гэдгээ үнэн мөнөөр нь өчөж 하나님 앞에 간절히 기도하는 거예요. Бурхны өмнө чин сэтгэлийн залбирал өргөх юм. 진실되게 회개하는 사람, 정말 간절히 자비를 구하고 나아보는 영혼 은호도로 오늘 바로 구원해 주시잖아요. Жинхнээсээ юмшиж чин сэтгэлээсээ эснээ инэрлэг гуйсан хүнийг Бурхан өнөөдөр гэж шууд авч өгдөг. 그리고 Тэгээд мөн 구원을 받았다고 하시는 우리 형제 자매님들. авралыг авсан гэж байгаа манай ахан дүүс. 근데 자기가 봐도 자기 신앙생활이 이거 좀 문제가 있다라고 여기시는 Тэг 분들은 өөрөө харсан ч өөрийнх нь итгэлийн амьдрал асуудалтай байгаа гэж бид мэдэрч байгаа хүмүүс. 먼저 자기를 돌아봐야 됩니다. Эхлээд өөрийгөө эргэж дүгнэх хэрэгтэй. 네? 자, 먼저 За тэгэхээр эхлээд 자 마무리 말씀입니다. за төгсгөлийн үг байна. 이욥 성경 보시겠습니다. Йов номноос харцгаая. 이욥 아론이긴 Йов 11-ийн 아론고로 아론두루. 13 14 자, 이욥 아론이긴 아론고로 아론두루. Йов гэж. 이욥 아론이긴 아론고로 아론두루. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншиг. Хэрв чи зүрхээ зөв залвал түн өд гараа сунгана. Чиний гарт ёс босон байвал тэдгээрийг хол зайлуулж майхнуудаа хорон мөгбүү байлга. 자, 2021년 공그레스는 다 지났습니다. За 2021 он өнгөрсөн дууссан. 예, 잘한 거, 못한 거 다 지나갔습니다. Оо сайн ч байсан, муу ч байсан бүгд өнгөрсөн. 아쉬움도 지나갔습니다. Хараасал харамсалж өнгөрсөн. 그런데 우리 2022년은 Харин 2022 он болоо. 2021년과 우리는 달라야 되지 않겠습니까? 21 оноос өөр байх ёстой гэж үү? 특히 우리는 지금 구원의 확신에 대해서 지금 말씀 앞에서 우리는 같이 생각했습니다. Ялангуяа бид бүхэн энэ цагт авралын баталгааны Бурхны үгийн өмнө хамтдаа бодож үзлээ. 정말 내가 구원을 확실히 받았지만은 Үнэхээр би баттай аврагдах нь аврагдсан ч 내 삶이 그 구원을 받은 믿음하고 지금 동행을 안 하고 있다면은 миний амьдрал өөрөө аврагдсан хүн шиг амьдрахгүй байгаа бол 내게 문제가 있는 거구나. надад асуудал байгаад байгаа юм байна. 특히 죄. Ялангуяа гим нүглийн дээр 정말 제대로 한번 신앙생활 해봐야 되겠다. үнэхээр нэг зөв сайн итгэлээр амьдрч эхлэе 그렇다면 гэж байгаа бол 먼저 내 마음과 내 삶의 주변을 조사해서 эхлээд өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө эргэн тойрныг сайн шилгэж нэгтлээ. 하나님 앞에 순종하지 않는 죄가 있다면 그것을 멀리 갖다 버리는 거예요. Хэрвээ танд Бурхны өмнө дуулгаргүй байгаа гим нүгэл байгаас түүнийг холоос хол авчиж хаях хэрэгтэй. 예를 들면 Жишээлх юм бол 우리 술 담배 같은 것도 арх тамхины тал дээр 정리해 버립시다. шууд зэгцэлж хаях хэрэгтэй. 계속 반복적으로 짓고 있는 죄 있습니까? Магадгүй давтамжтайгаар байн үйлдэж буй гим нүгэл байна уу? 아예 빨리 버려버립시다. Дөрөөсөө бүр хол аваачил хайчээ. 예, 그것들이 우리 구원의 기쁨을 정말 누리지 못하게 해버리고 Энэ зүйлүүд бидний авралын баяр хөөргийг дээрээс мань дарахгүй байхаар аваа хийчих. 신앙생활을 힘있게 하지 못하게 하는 방해거리거든요. Итгэлийн амьдралаар хүчтэй амьдрч чадахгүй саад татварууд байхгүй юу? 그래서 그 죄 문제를 빨리 조사해서 멀리 버립시다. Тэгэхээр гин нүглийн асуудлыг хурдан шийдвэрлэж тогтоогоод хол аваачиж хаяа. 그리고 예레미야 애가 보시겠습니다. Гашууд номноос харъя. 예레미야 가시오달 예레미야 애가 꼬로잉 두치님. Гашуудад 3-ын 40 41 байна. 자, 두치님 함투다운 씨. Зам мөрөө нэгтлээ. Эсний зам руу эргэцгээе. Зүрхээ тэнгэр дэх бурхандаа хандуулж гараа бас сунбая. 예, 분명히 우리 행위를 조사해 보면 하나님 앞에 내가 이거 잘못했구나, 내가 이거 불순종하니까 그랬구나라고 잘못된 게 나와요. Тэр өнгөрсөн амьдралаа эргэж хараад дүгнээ шалгаад үзэх юм бол хангалттай гарцаагүй бурхны өмнө би энийг буруу хийсэн байна, энэ дээр буруу, энэ гим юм байна гэдэг юм ил тодорхойлоод гараад ирдэг. 예, 하나님께 돌아가자.
Тэгэхээр бурхан руугаа эргэцгээе. 하나님께 마음과 손을 들자 그랬잖아요. Эзэн бурхан руугаа гараа бас сунгацгаая. 그게 뭡니까? Энэ юу гэсэн үг вэ? 기도잖아요. Залбирах юм. 예, 하나님 앞에 기도하는 겁니다. Бурханы өмнө залбирах юм. 하나님, 내가 지난 시간 동안에 하나님 앞에 이렇게 순종하지 않음으로 제가 하나님을 실망시켜드렸다. Бурхан минь ээ, би өнгөрсөн хугацаанд таны өмнө дуулуургүй байснаасаа болж таныг гомдоос гашуудуулсан. 예, 다시 하나님 앞에 돌이키는 겁니다. Ингээд дахин бурханы өмнө буруугаа хэлээд гимшиж иргэх. 죄를 버리고 Гим нүглээ хаяад 그리고 하나님 앞에 마음을 올바로 가지고 기도하면 бурханы өмнө зөв зохистой сэтгэлээр залбирах юм бол 하나님께서 구원의 기쁨을 맛보게 하십니다. бурхан бидэнд авралын баяр хөөргийг амсуулнаа. 힘있게 신앙생활 할게 해주시는 거예요. Итгэлээр хүчтэй амьдруулнаа. 자, 마지막으로 За төгсгөлд нь 구원받은 성도들 аврагсан итгэгчид бид 어떤 시험과 유혹이 오더라도 흔들리지 마세요. ямар ч сорил дуруу татлаар ирсэн ганхахгүй байцгаая. 롬 Ромны 네밍 8-ийн 롬 네밍 고친고로 고친도로. за Ром 8:33-34 자, 함따운시 хэн бурхны сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан бол зөвтгөгч нэгэн юм. Ялдаг нь хэн юм бэ? Христ Есүс нь үхээд бүр амьлуулагдсан. Бурхны баруун талд буй бидний төлөө зуучлан гуйдаг нэгэн юм. 고친타워 함따운시 Хэн бидний Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу, шахалт уу, хавчлаг уу, өсвөлн үү, нүцгэрэл үү, аюул уу, элт үү? 예. 하나님의 택하신 자들, 구원받은 성도들을 말합니다. Бурхны сонгосон хүмүүс бол аврагсан итгэгчтэй 그 гэж. 하나님께서 우리를 의롭다 하셨습니다. Тэр бурхан эзэн биднийг өөрөө зөвтгсөн. 너는 내 아들이다 하셨습니다. Чи миний хүү гэж хэлсэн. 내가 너에게 영생을 준다 했습니다. Би танарт мөн хамиг өгнө гэсэн. 너희는 영원히 멸망하지 않는다 하셨습니다. Та нар одоо мөнхөд сүрэхгүй гэж хэлсэн. 그런데 마귀는 계속 송사합니다. Гэтэл сатан хажуунаас байнга л шовлож байдаг. 특히 죄의 유혹에 넘어진다 해서 세상으로 이렇게 세상에서 흔들릴 때 그때 막 유혹을 합니다. Ялангуяа гим нүглийн уруу татлагад нь ертөнцид очих бол ганхаж гунхаж байх үед нь яг уруу татдаг. 그리고 네 가진 게 뭘 한다라고 계속 판단하고 정죄합니다. Тэгээд бас чам шиг юм ямар юм хийдэм бэ гэж үргэлжлэлт дүгнэж шүүж идэг. 그런데 하나님께서 우리 구원을 보증하셨습니다. Харин бурхан эзэн өөрөө бидний авралыг баталгаажуулсан. 예수님께서도 우리를 위해서 기도해주고 계십니다. Есүс бидний төлөө залбирч өгч байгаа. 성령께서도 우리와 함께 우리를 보증해주고 계십니다. Ариун сүнс бидэнтэй хамтдаа биднийг хамгаалж өгч байгаа. 누가 우리를 그리스도 사랑해서 끌으리요? Тэгвэл хэн бидний Христийн хайраас салгах вэ? 환난이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 그랬습니다. Гамшиг уу, шахалт уу, хавчлаг уу, өсөглөн үү, нүцгэр үү, аюул уу, элт үү? 가장 강한 것은 예수님의 사랑의 힘입니다. Энэ бүгдээс хамгийн хүчрхэх дээр нь байх нь Есүс Христийн хайрын хүч. 고친 냄 고치요스 38-39 함따운시 Учир нь үхэлч, амьж, тэнгэрэлч нарч, эрэх баригч, өнөөгийн юмсч, эрэх юмсч, хүчч, өндөрч, хүнч, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт бид бат итгэлтэй байна. 세상의 그 무엇도 Энэ ертөнцийн тэр юу ч байсан. 우리를 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 그랬습니다. Бид бүхнийг намайг эзэн Есүс Христ доторх бурхны хайраас салгаж чадахгүй гэсэн. 예. 그래서 구원받은 성도는 그 구원은 영원한 구원이고 Тэгэхээр авралыг авсан итгэгчийн авсан аврал нь мөнхийнх юм. 영원히 안전합니다. Мөнхөд аюулгүй юм. 하나님은 잘못이 없고 Бурханд буруу байхгүй. 예수님의 보혈의 공로 부족하지 않다. Христ Есүсийн үнэт цусных нь хүч чадал дутаагүй. 그런 하나님의 사랑 앞에 Энэ бурхны хайрын өмнө 우리의 믿음이 어떠냐? бидний итгэл ямар байна? 우리가 지금 순종하지 않는 Бид одоо дуулуургүй байгаа юм биш үү? 우리의 그 어리석음이 Бидний тэр мохоглол 구원의 기쁨을 막고 있고 авралын маань баяр хөөргийг хаацсан. 당당하게 신앙생활을 하지 못하게 방해하는 것이 아니냐 그 말입니다. Ирч хүчтэйгээр итгэлээр амьдарч чадахгүй байхад маань саад тавьд юм шүү гэсэн үг юм. 이 말씀을 듣는 우리 형제 자매님들 Энэ үгийг сонсож буй манай ахын дүүс 정말 내 안에 성령이 계신지 үнэхээр миний дотор ариун сүнс байгаа юу? 내 속에 성령이 계시다라는 그 외적인 소원과 증상이 나타나고 있는지 Миний дотор ариун сүнс байгаагийн нотлогоо баталгаан гаднаа харагдаж илэрч байгаа юу? 예 정말 한번 깊이 한번 자기 신앙을 돌아보시고 гэдгийг үнэхээр өөртөө дүгнэж өөрийнхөө итгэлийг эргэж хараад 2022년에는 2022 онд 우리 구원받은 형제자매님들이
더 성령의 은혜를 많이 맺는 한 해가 되시기를 축원합니다. Аврагч манай итгэгч ахын дүүс нар маань илүү их ариун сүнсний үр жимсийг ургуулаасай гэж чин сэтгэлээс хүсэж байна. 그리고 구원 문제 해결 안 되신 분들이 계시다면 За тэгээд аврал нь баттай шийдэгдээгүй хүмүүс байгаа бол 2022년은 바로 그 구원을 확실히 해결하는 그런 복된 한 해가 되기를 기원합니다. 2022 онд энэхүү авралаа баттай олж авах ерөөл жил болгоорой гэж хүсэж байна. 기도하시겠습니다. За залбирая. 하나님 아버지, Бурхан аав минь, 저희에게 영원한 구원을 주심을 진심으로 감사드립니다. та бид бүхэнд мөнхийн авралыг өгсөн чин сэтгэлээсээ талархъя. 모든 우리 형제자매들이 하나님 주신 구원의 확신과 기쁨 속에서 힘 있는 신앙생활하는 도록 도와주시옵소서. Аврагсан манай бүх ахын дүүс маань Бурханаас өгсөн авралын баяр хөөрөөрөө хичтэйгээр баяр хөөртэйгээр итгэлээр амьдрахад тусална. 어려운 시기 우리 형제자매들의 믿음 지켜주신 것 감사드립니다. Хүнд хэцүү цаг үед ахын дүүсээ маань итгэлийг хамгаалж өгсөн баярлалаа. 2022년 주님 안에서 정말 더 힘있게 사는 우리 교회들, 우리 형제자매들 되게 도와주시옵소서. 2022 онд эзэн дотор илүү хүчтэй амьдрэх чуулганууд ахын дүүс нар болж чадхад минь тусална. 아직 구원을 확실히 받지 않은 영혼들이 있습니까? Хараахан баттай аврагдаж чадаагүй сүнснүүд байна уу? 하나님 더욱 자비를 베풀어 주셔서 Бурхан минь тэдэнд бүр илүү их нэгүслээ хайрлана уу? 2022년 새해 꼭 구원을 받고 당당하게 신앙생활하게 축복해 주시옵소서. Шин энэ 22 онд заавал аврагдаж баттай аврагдаад зөрөгтэй хүчтэй итгэлээр амьдрч чадахт нь өрөөж өгнө. 우리를 영원한 멸망의 운명에서 구원해 주신 고마우신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Бидний мөнхийн сүрлийн хувь заяанаас маань аварж өгсөн талархлын эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 수고하셨습니다. За сайн сонслоо.